यहाँ के नारंगी बागान, सूर्योदय और सूर्यास्त के मनमोहक दृश्य और शांत वातावरण पर्यटकों को स्वर्ग सा अनुभव कराते हैं। जम्पुई हिल्स प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अद्भुत स्थान है, जो त्रिपुरा की सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदा का प्रतीक है। आनंद नगर स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का तेजी से विकास त्रिपुरा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। ये संस्थान न केवल युवाओं को उन्नत प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, बल्कि पर्यटन उद्योग को भी सशक्त बनाएगा। छबीमुरा के लॉग हट्स में तेजी से कार्य हो रहा है। ये परियोजनाएं पर्यटकों के लिए न केवल ठहरने की बेहतरीन जगह साबित होंगी, बल्कि उन्हें प्रकृति और शांति का अनोखा अनुभव भी देंगी। त्रिपुरा के पर्यटन को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए SIDBI परियोजना के तहत नए कदम उठाए जा रहे हैं। चाय बागानों में होम स्टे बनाने और वाटर पार्क स्थापित करने की योजना से ये क्षेत्र आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन रहा है। ये पहल न केवल त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को दुनिया भर में पहचान दिलाने का माध्यम बनेगी। आनंद नगर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। जीरानिया के सचिंद्र नगर कॉलोनी में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत त्रिपुरा संगीत प्रोजेक्ट पर्यटकों को रविंद्रनाथ टैगोर और SD बर्मन की महान विरासत से जोड़ने का प्रयास करेगा। यहाँ का थीम वॉक, गार्डन कैफे और सांस्कृतिक मंच कला और संगीत प्रेमियों के लिए एक अद्वितीय अनुभव होगा। अगरतला में आयोजित गाइडेड ट्रेल पर्यटकों को शहर के इतिहास, कला और संस्कृति से परिचित कराएगा। ये यात्रा त्रिपुरा के अनछुए पहलुओं को करीब से जानने का अवसर प्रदान करेगी। ब्रह्मकुंड के चाय बागान, डुम्बुर झील में शिकारा और हाउस बोट की सवारी और बंदुआर में बन रहे 51 शक्ति पीठ त्रिपुरा के पर्यटन को एक नई पहचान दे रहे हैं। ये परियोजनाएं त्रिपुरा की समृद्ध विरासत को सहेजने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। त्रिपुरा का हर कोना एक कहानी कहता है। यहाँ की संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य हर पर्यटक के दिल को छू जाता है। आइए इस अद्भुत राज्य को करीब से जानें, महसूस करें और इसकी यादगार यात्रा का हिस्सा बने। सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियां हो जाए त्रिपुरा टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए एक बार फिर से। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसे कि आपने स्टेज में इस स्क्रीन पर देखा कि त्रिपुरा की जो टूरिज्म पोटेंशियल है वो कितनी ज्यादा है, चाहे वो त्रिपुरा के जल महल, नीर महल हो या हिल स्टेशन जम्पुई हिल, या हो यहाँ का उज्जैन पैलेस, या फिर त्रिपुरा का अमेज़न कहलाने वाला छबीमुरा। इसकी सुंदरता देखते बनती है। इसके सुंदरता के साथ साथ यहाँ की जो जाति जनजाति है, इनकी संस्कृति उतनी ही समृद्ध है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक कॉस्ट्यूम शो, जहां पर हम आप सबको दिखाने जा रहे हैं जो 19 जनजाति एवं जो यहाँ पर बंगाली जाति है, उनकी जो रिच कल्चरल ट्रेडिशंस, उनके पहनावे, उनके खान पान। तो आप सभी के सामने लेडीज एंड जेंटलमैन, the 19+1 Bengali community on the stage with their beautiful costumes. আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান মঞ্চে এবারে আমাদের রাজ্যের 19টি জনজাতি এবং বাঙালি গোষ্ঠী কিভাবে মিলেমিশে একসঙ্গে থাকে এবং তাদের অসামান্য যে অবদান এই রাজ্যের অগ্রগতির জন্য, তারই একটি ঝলক আপনাদের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস। আপনারা প্রত্যেকেই জানেন
আমাদের রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে 7 বার এসেছেন, সেখানে তিনি কখনো বীরচন্দ্র, কখনো রাধা কিশোর, কখনো বীরেন্দ্র কিশোর, কখনো বীর বিক্রম কিশোরের সঙ্গে নিজের মতো করে পত্রালাপ করছেন, তিনি তার আবেগ ভাগ করছেন। এবং এক সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন যে তিনি একটি কুটিরে এ রাজ্যের ঘন জঙ্গলেই থেকে যেতে চান। আমাদের আজকের এই আয়োজনে আমরা বারবার আমাদের ঐতিহ্যকে ফিরে দেখতে চাই। এই আয়োজন শুধুমাত্র একটি সঙ্গীত আয়োজন নয়, এই আয়োজন আমাদের রাজ্যকে গোটা পৃথিবীর দরবারে আরেকবার নতুন করে তুলে ধরার একটি আয়োজন। আপনারা যারা এই মাঠে রয়েছেন, আপনারা যারা টেলিভিশনের পর্দায় কিংবা সামাজিক মাধ্যমে এই আয়োজন দেখছেন, আসুন আমরা সবাই মিলে আজকের এই আয়োজনকে গোটা বিশ্বের দরবারে আমাদের যত বন্ধু বান্ধবরা রয়েছেন তাদেরকে এই বার্তাটুকু দিই যে আমাদের রাজ্য এখন গোটা পৃথিবীর দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বলতে পারে আমরা সত্যি অর্থেই এগোচ্ছি। আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে ইতিমধ্যেই আপনারা শুনেছেন একে একে 19টি জনজাতি তারা আসবেন, তারা আপনাদের সামনে অভিবাদন করবেন। আপনারা সবাই তাদের প্রত্যেককে যখন তারা মঞ্চে আসবেন তাদেরকে করতালি দিয়ে অভিবাদন জানাবেন। তারা আসবেন হয়তো বা একটি জনজাতির হয়ে 2 জন বা 3 জন, কিন্তু মনে রাখবেন তারা এক একজন এ রাজ্যের প্রত্যেকটি স্ব জনজাতি গোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করছে। সুতরাং আমাদের রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের এই অভিনব আয়োজনে আমরা তাদের প্রত্যেককে করতালি দিয়ে অভিবাদন জানাবো একে একে। Ladies and gentlemen, let us all put our hands together for all the 19 tribes one by one, and then the Bengali. So all the ladies and gentlemen, are you all excited for this costume show? आप सभी कॉस्ट्यूम शो के लिए एक्साइटेड हैं? ওকে, থোড়া और एक्साइटमेंट बढ़ा देते हैं इन लोगों का। Yes, yes, indeed. এক্সাইটমেন্টটা হচ্ছে আমাদের অলরেডি বলেছেন শুভ্রজিৎ দা যে বলেছে আমাদের 19 ট্রাইবস মানে জনজাতিরা একের পর এক তাদের এই শো করবে এবং তারপর বেঙ্গলি কমিউনিটিকেও আমরা আজকের এই মঞ্চ থেকে শোকেস করব আপনাদের প্রত্যেকের জন্য। এবং এটাকে এক্সাইটেড করার জন্য আপনারা কি জানেন আমাদের রাজ্যে একজন আছেন যিনি মিস্টার ইন্ডিয়া হয়েছেন 2022 তে। ডু ইউ নো? আমরা কি জানি? হ্যাঁ, আমরা জানি না, বাট আমাদের রাজ্যে 2022-এ একজন রয়েছেন যিনি মিস্টার ইন্ডিয়া হয়েছেন এবং আমরা তাকে এখন মঞ্চে ওয়েলকাম করব, রাইট? Yes, indeed. हम जो ladies and gentlemen, हम जो ये कॉस्ट्यूम शो आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, लेकिन उस कॉस्ट्यूम शो को ओपन करने के लिए we have a very special guest, जो कि कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे ही राज्य से हैं, जिन्होंने मिस्टर इंडिया का खिताब जीता था 2022 में और जिन्होंने त्रिपुरा को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया था मिस्टर इंटरनेशनल, जो कि फिलीपींस में हुआ था। So ladies and gentlemen, let's put hands together for Mr. India 2022 मिथुन देव वर्मा on the stage. एक जोरदार तालियां होना चाहिए। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन। Let the show begin. Can we have the music, please? Ladies and gentlemen, on the stage we have Mr. India 2022, Mr. Mithun Dev Verma with Tripuri Tribe.
along with their costume show. Ladies and gentlemen, you can see the festivals, the art and culture celebrated by the Tripuri community. Ladies and gentlemen, on the stage we have now the Jamatia community with their beautiful festivals, Goria. Ladies and gentlemen, for you on the stage, the Riyaung community celebrating the beautiful festival of Hojagiri. The second largest tribal community of our state, recognized as one of the 75 primitive tribes of our country. Ladies and gentlemen, Riyaung community on stage. Ladies and gentlemen, on the stage we have now the Chakma community with their beautiful attire. With the festivals like Bizu, the art and cultures really spellbound us. Ladies and gentlemen, now we have Munda on stage. The Munda community, one of the central Indian tribe and recognized as an immigrant tribe in Tripura. Original homeland of Mundas was at Chota Nagpur. People of eastern and central parts of the Indian subcontinent are any of several Munda-speaking ethno-linguistic groups of Austroasiatic region. We witnessed the Munda community. So ladies and gentlemen, now the models are representing tribal community.
Ladies and gentlemen, on the stage now we are having the Halam community. Ladies and gentlemen, this Halam community doesn't come along. It comes with other sub-tribes as well, like Bengshel, Duk, Kaipeng, Koloi, Karbong, Lengul, Mushum, Rupini, Shukuchep and Thangchep, consisting of 10 other sub-tribes, this beautiful Halam community. And now, ladies and gentlemen, we have the Noatia tribe with us. আমরা যেরকমটা বলেছিলাম আপনাদের, অনুরোধ করেছি আপনাদের, তাদের প্রত্যেকের জন্য আপনারা করতালি দেবেন। আপনাদের এই করতালি পৌঁছে যাবে তাদের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে। Noatias are one of the important tribal groups in our state. Though Noatias are a part of Tripuris, they are treated as newcomers, and this particular tribe we find mainly in the North Tripura district of our state. They have their wonderful costume, jewelry, their own musical instruments. Ladies and gentlemen, what a wonderful way of showcasing all the 19 tribes of our state. They all are coming in their own attributes, their own jewelry, and we all are saying it loud today that our state is a state where culture, history and legacy, they all mingle with each other every minute and in fact in every second. Ladies and gentlemen, on the stage we have now the Khashia community of our Tripura. Khashia belongs to Astro-Asiatic brachial stock, and their language could be grouped under Monkar groups of language. They are famous for their matrilineal society. This kind of tribes we mostly see in our neighbor state, that is Meghalaya, but আমাদের রাজ্যেও এই খাসিয়া ট্রাইব আমাদের সঙ্গে আছে। আমরা চাইবো প্রত্যেকজন ট্রাইবের জন্য আপনারা একটা জোরে তালি দেবেন আমাদের সবাই মিলে। Ladies and gentlemen, on the stage we have now the Garo community of our Tripura. This Garo community celebrates the One Gala as a beautiful festival here in Tripura. Ladies and gentlemen, the Bhutia community of our Tripura. We mostly see the Bhutia community in Bhutan, but we are very much fortunate that in our state, Tripura, this famous community
belongs with us. And now we have the Lepcha community. We all know the Lepcha language, which is also known as Rang, is spoken in Sikkim mainly, and even in parts of West Bengal, Nepal and Bhutan. An indigenous language with its own script, and is considered a mix of Nepalis and Sikkimese. Ladies and gentlemen, on the stage we have now the Loshai community of Tripura. যে রাজ্যকে নিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত অহংকার করি, যে রাজ্যের মিশ্র জনবসতি নিয়ে আমাদের গৌরব, তারই কিছু কিছু ঝলক আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি। রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের তরফ থেকে আজকের এই প্রোমো ফেস্টের চূড়ান্ত দিনের যে আয়োজন, সেখানে আরো একবার আমরা বলতে চাইছি, আমরা সবাই মিলেই এই রাজ্য। এরপরে মঞ্চে মগ জনজাতি। The Lushais, most of them they reside in Jamboi Hills area of Tripura. They live on Jung cultivation and hunting of wild animals, and after you enjoyed that community, now we have the Mog community on stage. So ladies and gentlemen, right now with us, the Orang community. On the stage, ladies and gentlemen, the Orang community. Side by side, ladies and gentlemen, you can see the beautiful culture, the art, the delicacies and the festivals of this Orang community on the screen. They are the largest tribe in the Jharkhand and West Bengal in terms of population, but are also found in the states of Orissa, Bihar, Assam, and obviously in our state. Ladies and gentlemen, the Santals are an Austroasiatic speaking Santali ethnic group.
Ladies and gentlemen, now we have with us Uchai community. Ladies and gentlemen, on the stage we have the Uchai community. On the stage, ladies and gentlemen, now we are having the Bhil community of our Tripura. Ladies and gentlemen, these people are an ethnic group of northeastern India states of Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, Mizoram, and in our state, Tripura. This community we can see mostly in Myanmar. Along with Myanmar, we can see them in our neighbor country, Bangladesh also. Ladies and gentlemen, this Kuki community includes more 17 sub-tribes including Balte, Belahut, Chalya, Darlong, Phon, Hazungo, Jangte, Khareng, Kapeng, Kunte and many more. So on the stage we had Kuki community. Last but not the least, ladies and gentlemen, we have the Bengali community of our Tripura. On the stage we have very gorgeous Nikita Ghosh, the Femina Miss India 2024. যে গৌরবের কথা আমরা বারবার বলছি, আমাদের এই গৌরব সার্বিক এবং এই গৌরব আপনাদের প্রত্যেককে সঙ্গে নিয়ে, আমাদের এই গৌরবের উত্তরাধিকার আপনারা সবাই। এই রাজ্যের পর্যটন দপ্তর আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আজ আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়। আপনারা এত সুন্দর করে এই আয়োজনে এসেছেন, সবাই মিলে সামিল হয়েছেন। গোটা রাজ্য এবং গোটা দেশ তথা পৃথিবীর কাছে আমরা এই বার্তাটুকু আজ দিতে চাইছি। আসুন আমরা সবাই হাতে হাত রেখে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোষ্ঠী নির্বিশেষে আমাদের রাজ্যকে এই দেশের এবং এই পৃথিবীর অন্যতম একটি আকর্ষণীয় কেন্দ্র করে তুলি। Ladies and gentlemen, you all enjoyed a beautiful presentation. The 19 tribes of our state, and then at last we had the Bengali community coming on stage, displaying their own identity before all of you, ladies and gentlemen. So ladies and gentlemen, till now we have witnessed the very beautiful cultural tapestry of our 19 tribal communities, including one Bengali community. So ladies and gentlemen, let's once again watch our entire showdown all together.
তো আমাদের অডিয়েন্সে যারা আছেন আমরা কিন্তু প্রত্যেকে এই ইভেন্টটার সঙ্গে নিজেকে কোরিলেট করতে পারি, আমরা পার্টিসিপেট করতে পারি এবং এই যে সুন্দর মিউজিকটা চলছে সেই মিউজিকের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি একটু করে ক্ল্যাপ করি, ইট উইল বি এ গ্রেট থিং। আমি সবাইকে অনুরোধ করব, লেটস চিয়ার এভরিওয়ান উইথ দিস মিউজিক। Ladies and gentlemen, as we know that Tripura is a home to 19 tribal communities along with one Bengali community which holds the very rich and vibrant culture of our Tripura. And these 19 tribal communities beautiful traditions, the art, the culture, the attire, and many more. Where else this beautiful culture could have been fitted better than this promo fest, where we are promoting Tripura's culture, traditions through tourism. Beautiful cultural traditions of our Tripura. On the stage we are witnessing the traditional attires, the inseparable identity of our communities of our Tripura.
Ladies and gentlemen, this fashion show is depicting various communities of Tripura, and the communities are once again the Tripuri community, the Jamatia community, the Riang community, the Chakma community, the Munda community, the Chaimal community, the Halam community, the Noatia community, the Khashia community, the Garo community, the Bhutia community, the Lepcha community, the Lusai community, the Mok community, the Orang community, the Santal community, the Uchai community, the Veal community, the Kuki community, and last but not the least, Banguri community. Ladies and gentlemen, as we say again and again that Tripura has a very diverse and very vibrant culture, but still we are united by our culture, our traditions, and that make us beautiful Tripura. একদিকে আমাদের চিরন্তন সংস্কৃতি, একদিকে আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য, আর অন্যদিকে আমাদের অভূতপূর্ব প্রকৃতি। এই তিনকে কেন্দ্র করে গোটা দেশের কাছে আজ আমরা একটি অনন্য উচ্চারণ। আপনারা জানেন ত্রিপুরা এখন গোটা দেশের কাছে একটি অত্যন্ত গৌরবের নাম। এ রাজ্য বারবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে অহংকার করেছে। এ রাজ্য অহংকার করেছে শচীন কর্তাকে নিয়ে। আমাদের রাজ্যের অহংকার দীপা কর্মকার। আমরা অহংকার করেছি আজকেই এই মঞ্চে সুরভি দেব বর্মা, তিনি অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন তাকে নিয়ে। এমন কত কত যুবক যুবতী, তরুণ তরুণীরা আমাদের রাজ্যের নাম গোটা পৃথিবীর দরবারে মেলে ধরেছেন। ঠিক একইভাবে এই এত এত জনজাতি ভাইয়েরা, দিদিরা, মায়েরা, বাবারা, আমাদের আগামী প্রজন্মের সন্তানেরা, তারা সবাই মিলে এক বাক্যে উচ্চারণ করেছে বারবার, আমরা শান্তির পক্ষে, আমরা অগ্রগতির পক্ষে, আমরা ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্বের পক্ষে। আজকের এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে শুধু আমাদের রাজ্য নয়, আমরা আরেকবার সবাই মিলে এই দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষকে এই বার্তা দিতে চাইছি যে আমরা সবাই মিলে এই অসম্ভব ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাব। আপনারা যারা এখানে রয়েছেন, আমাদের রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রীর উপস্থিতিতে এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা যারা এসেছেন, শ্রদ্ধেয় মন্ত্রীরা, অতিথিরা, আপনারা যারা এখানে সঙ্গীত শিল্পী বা বিভিন্ন ধরনের শৈল্পিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে এই আয়োজন উপভোগ করতে এসেছেন, আপনারা যারা নানা পেশার, নানা ধর্মের, নানা বর্ণের, আসুন আমরা সবাই মিলে আজকের এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে আমাদের রাজ্যের 19টি জনজাতির উপস্থিতিকে সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে মিলে বলি, আমরা বলি ত্রিপুরা। আপনারা সবাই মিলে চিৎকার করে বলুন জয়। আসুন আমরা সবাই মিলে বলি ত্রিপুরা। আরো একসঙ্গে গোটা দেশকে শুনিয়ে বলি ত্রিপুরা। আমরা সবাই মিলে বলি একসঙ্গে ত্রিপুরা। আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে রাজ্যের পর্যটন দপ্তর আপনাদের প্রত্যেককে আরেকবার একেবারে কৃতজ্ঞ চিত্তে এইটুকু বলতে চায়, এই মঞ্চটি আমরা বারবার বলতে চাইছি শুধুমাত্র একটি অনুষ্ঠানের মঞ্চ নয়। আজকে এই মঞ্চ গোটা দেশকে বার্তা দেবে
এই মঞ্চ আগামী দিনে সামাজিক মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের ঝলক যখন নানাভাবে ফুটে উঠবে, আমরা আরেকবার বলবো, দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। আমরা একটি বড় হৃদয় নিয়ে গোটা দেশকে এবং পৃথিবীকে বলতে চাইছি, আমাদের রাজ্যে আসুন, আমাদের রাজ্যের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং সৌন্দর্যকে উপভোগ করুন। So ladies and gentlemen, ये थे हमारे 19 tribal communities plus one Bengali community of our beautiful Tripura. आप सभी को पसंद आया, right? पसंद आया तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। Well, thank you so much. And ये इतना खूबसूरत कॉस्ट्यूम शो पसंद आया है तो एक बार चलिए उस शख्स को भी हम जरूर मंच पर बुलाते हैं जिन्होंने इस ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम शो को कोरियोग्राफ किया है, none other than the very famous model come actor of our Tripura, Mr. Shubhrajit Ghosh on the stage. Come on everyone, एक बार जोरदार तालियां हो जाए Mr. Shubhrajit Ghosh के लिए. And ladies and gentlemen, this costume show is curated by Total Fashion. एक बार Total Fashion के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए. On behalf of Tourism Department, we would like to thank to the choreographer and Total Fashion. আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই এত সুন্দর একটিখানি মঞ্চ আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য। লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, সবাই মিলে আবার একটা জোরে হাততালি আমাদের প্রত্যেকজন মডেলের জন্য। We really thank all our models for showcasing the beautiful and vibrant and diverse culture tapestry of our Tripura. Thank you so much once again. Ladies and gentlemen, दो पंक्ति आप सभी के लिए कि बिन बूंदों के बारिश का पता कैसे चलेगा, बिन बूंदों के बारिश का पता कैसे चलेगा, जुनून हो दिल में जिसके वो हताश कैसे होगा। क्या बात। वैसे ही कार्यक्रम का रंग मिजाज कैसे है, बिना तालियों के हमें पता कैसे चलेगा। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी मिलके। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। और इसी तरह हम आप सभी के सामने और भी बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत प्रस्तुतियां लेकर आएंगे। टिल देन वी आर टेकिंग अ शॉर्ट टाइम फॉर प्रिपरेशन फॉर आवर नेक्स्ट परफॉर्मेंसेस। थैंक यू सो मच। ওকে, আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি আপনাদের কাছে নেক্সট পারফরম্যান্সের জন্য, বাট তার আগে আমি প্রত্যেকের জোশটা আরেকবার একটু দেখতে চাই, বিকজ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু যার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি আমাদের সঙ্গে এই মঞ্চটুকু শেয়ার করবেন। তো আমি আপনাদের জোশটা একটু দেখতে চাই। হাউ ইজ দ্য জোশ? ইটস ভেরি লো, ভীষণ কম মনে হচ্ছে জোশটা। हाउ इज द जोश? दोस्तों कहते हैं कि चाय में शक्कर नहीं तो पीने में क्या मजा, है ना? चाय में शक्कर नहीं तो दोस्तों पीने में क्या मजा। और ऐसी महफिल में अगर जोरदार तालियां ना हो तो दोस्तों महफिल का क्या मजा। अगर लूटना चाहते हो महफिल का मजा, सभी मिलकर जोरदार तालियां बजाओ और लूट लो मजा। थैंक यू वेरी मच লাভলি অডিয়েন্স, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের। এবং আগেই প্রথমেই বলেছি আজকে আমরা একটা ফেস্টিভ্যাল সেলিব্রেট করছি, এন্ড দ্যাট ইজ প্রোমো ফেস্ট 2K24 2024, এবং তার লাস্ট ইভেন্ট আজকে কন্ডাক্ট হচ্ছে, দ্যাট ইজ অন 14th of December 2024 অন স্বামী বিবেকানন্দ, অর্গানাইজড বাই দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ট্যুরিজম, গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা। আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই ত্রিপুরা ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টকে এত সুন্দর একটা ইভেন্ট অর্গানাইজ করার জন্য। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत जल्द हम आप सबके सामने शुरू करने जा रहे हैं हमारे म्यूजिकल कॉन्सर्ट, स्टार्टिंग विथ our one and only Saurabhi Debbarma. Very soon she'll be here with us and we all will enjoy it together.
कहते हैं कि मन जब भी रोता है तो सभी उसे आवाज समझ लिया करते हैं, और आंखों से पानी जब भी बरसती है तो सभी उसे नाटक समझ लिया करते हैं। दोस्तों, यूं तो आसमान भी रोता है धरती के लिए। जी हाँ, यूं तो आसमान भी रोता है धरती के लिए, लेकिन अफसोस लोग इसको बारिश समझ लिया करते हैं, बारिश समझ लिया करते हैं, बारिश समझ लिया करते हैं। আমাদের আজকের ইভেন্টে বেশ কিছু অ্যাক্টিভিটির মধ্যে একটা বিশেষ অ্যাক্টিভিটি আপনাদের সামনে আমরা শোকেস করলাম। তারপর আমাদের সঙ্গে মঞ্চ শেয়ার করবেন আমাদের রাজ্যের গর্ব, আমাদের সবার প্রাইড, উই ক্যান সে ইন্ডিয়ান আইডল 4 উইনার, আমাদের ঘরের মেয়ে, আমাদের রাজ্যের মেয়ে, এবং she is the first female winner of Indian Idol। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে মঞ্চ শেয়ার করবেন। আমরা চাই আপনারা প্রত্যেকে মিলে এই শিল্পীকে নিয়ে, অর্থাৎ আমাদের সকলের প্রিয় সৌরভী দেববর্মনকে নিয়ে ভীষণ এনজয় করবেন। এবং তারপরই যার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি, যার জন্য আজকের এই এন্টায়ার ইভেন্ট অপেক্ষা করছে, যার জন্য এই ময়দানের প্রত্যেকজন মানুষ ওয়েট করছেন। শি ইজ সেন্সেশনাল, শি ইজ ওয়ান্ডারফুল, and she is our favorite। শ্রেয়া ঘোষাল will be with us আর কিছুক্ষণ পর, বাট তার জন্য আপনাদের প্রত্যেকের জোশটা কিন্তু ভীষণ দরকার। Ladies and gentlemen, once again we take this opportunity to welcome each one of you all present here on behalf of our tourism department, Government of Tripura. This is our closing ceremony of the Tripura Tourism Promo Fest 2024, which was inaugurated on 3rd of December by our Honorable Chief Minister Tripura, Professor Dr. Manik Shahji, which was followed by a second event at a water palace, Neer Mahal, followed by the only hill station of our Tripura, Jampui Hill, at the heart of Jampui Hill, Bangmun. And today is the fourth and last closing ceremony of this Tripura Tourism Promo Fest 2024. एक बार फिर से आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। আমাদের আজকের ইভেন্টের প্রথমে আপনারা দেখেছেন ন্যাশনাল রিদম ব্যান্ড আপনাদের সামনে পারফর্ম করেছে। আমরা একটা ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের কাছে তুলে ধরেছি আমাদের রাজ্যের টুরিস্ট স্পটগুলো, আমাদের রাজ্যের কালচার, আমাদের রাজ্যের ফেমাস প্লেসেস, এবং তারই সঙ্গে আমরা আজকের এই ইভেন্টে আপনাদেরকে একটা ফ্যাশন শোকেস করেছি, যেখানে আমরা বিভিন্ন ট্রাইবসদের কালচার, বিভিন্ন ট্রাইবসদের পোশাক, বিভিন্ন ট্রাইবসদের হেরিটেজ আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এবং যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন তারা রিপ্রেজেন্ট করেছেন ত্রিপুরী কমিউনিটি, জামাতিয়া কমিউনিটি, রিয়াং কমিউনিটি, চাকমা কমিউনিটি, মুন্ডা কমিউনিটি, চাইমাল কমিউনিটি, হালাম কমিউনিটি, নোয়াতিয়া কমিউনিটি, খাসিয়া কমিউনিটি, গারো কমিউনিটি, ভুটিয়া কমিউনিটি, লেপচা কমিউনিটি, লুসাই কমিউনিটি, মক কমিউনিটি, ওরাং কমিউনিটি, সন্টাল কমিউনিটি, উচাই কমিউনিটি, ভিল কমিউনিটি, কুকি কমিউনিটি অ্যান্ড বেঙ্গলি কমিউনিটি। এবং তারপর আমাদের সঙ্গে মঞ্চ শেয়ার করবেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের রাজ্যের গর্ব, আমাদের রাজ্যের মেয়ে, আমাদের সকলের প্রিয় সিঙ্গারের মধ্যে একজন। শি ইজ দ্য ফার্স্ট ফিমেল ইন্ডিয়ান আইডল 4 উইনার সৌরভী দেববর্মন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদের সঙ্গে এই মঞ্চটুকু শেয়ার করবেন।
রাজন্য আমলের ইতিহাস আমাদের প্রত্যেক দিনের প্রবাহমান যে বোধ এবং মানের সংস্কৃতি, আমাদের বেঁচে থাকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে গৌরব, আমাদের প্রাত্যহিকতার যে যাপন চিত্র, তাকে প্রতিদিন এই দেশ এবং দুনিয়ার কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব আমাদের সকলের। আজকের এই অনুষ্ঠান মঞ্চ বারবার এই গৌরব বোধটুকু আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চায়। নামে প্রোমো ফেস্ট 2024 হলেও আসলে রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তরের এই আয়োজন আমাদের আগামীর পথকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার এক অভিনব যাত্রা। আমরা এই দেশের তৃতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য হতে পারি। আমাদের আয়তন, আমাদের জনসংখ্যা এই দেশের অন্য বেশ কয়েকটি রাজ্য থেকে কম হতে পারে, কিন্তু আমরা আমাদের মতো করে এ রাজ্যের জাতি উপজাতির মিলনে আমাদের বেঁচে থাকার প্রতিটি গৌরবের ইতিকথায় বারবার জানান দিয়েছি আমরা আরো অন্য অনেক দিকে অনেকের চেয়ে বড়, মহিয়ান। আজকের এই আয়োজন আপনাদের প্রত্যেককে সঙ্গে নিয়ে স্বপ্ন দেখার আয়োজন। এই আয়োজন আমাদের মাণিক্য রাজবংশের দ্বারা কয়েক শতাব্দী ধরে যে রাজ্য শাসিত হয়েছে তাতে নতুন পালক যোগ করার আয়োজন। মনে রাখতে হবে 1947 থেকে শুরু করে 1949 পেরিয়ে 1972, মাঝে মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর আজকের এই রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান কিভাবে ধীরে ধীরে পাল্টেছে, কিভাবে সড়ক মহাসড়ক হয়েছে, কিভাবে আমরা ধীরে ধীরে আমাদের 18 মোড়া, লংতরাই, শাখান, জম্পই পাহাড়কে গোটা পৃথিবীর মাঝে তুলে ধরেছি, তার ইতিহাস খুব একটা পুরনো নয়। আপনারা সবাই জানেন মধ্যবর্তী উপত্যকা সহ উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত আমাদের পাহাড়। আপনারা জানেন আমাদের সমভূমিতে অবস্থিত এক একটি জায়গার কথা। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে আমাদের এই রাজ্যকে আগামীর পথে নিয়ে যাব। ইতিমধ্যেই আপনারা বেশ কিছু নিবেদন পরপর এই মঞ্চে উপভোগ করেছেন। আমরা অপেক্ষা করছি শিল্পী শ্রেয়া ঘোষালের জন্য, সে কথা আপনারা জানেন। তবে আপনারা এও শুনেছেন আজকের এই অনুষ্ঠান মঞ্চে কিছুক্ষণের মধ্যেই সৌরভী দেববর্মা তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। আমরা তার জন্য অপেক্ষা করছি। এ রাজ্যে প্রাক বা মাঝারি প্রস্তর যুগীয় জনবসতির কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, কিন্তু আমাদের হাওড়া এবং খোয়াই উপত্যকায় জীবাশ্ম কাঠের তৈরি উচ্চ প্রস্তর যুগীয় সময়কালের অস্ত্র এবং যন্ত্রাদির কথা আজ আমাদের মনে করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে এই দেশের মহাকাব্য মহাভারত, প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থ পুরাণ এবং খ্রিস্টপূর্ব 3য় শতাব্দীর মৌর্য সম্রাট অশোকের পাথর স্তম্ভের শিলালিপি, অশোকের আদেশ ইত্যাদি সবকিছুতেই ত্রিপুরার কথা উল্লেখিত রয়েছে। অর্থাৎ আমাদের একটি চিরন্তন ঐতিহ্য রয়েছে, একটি প্রাচীন প্রাচীন এবং প্রাচীন শব্দকে নিয়ে আমরা যেভাবে ধীরে ধীরে রাজমালা গোটা দেশের কাছে ছড়িয়ে দিয়েছি তা আপনারা প্রত্যেকেই এখন গর্বের সঙ্গে বলতে পারেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ রাজ্যের সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এর সীমানা বঙ্গোপসাগরের সুন্দরবনের জঙ্গলে দক্ষিণ পর্যন্ত, পূর্ব দিকে বার্মা পর্যন্ত এবং আসামের কামরূপ রাজ্যের সীমানার উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। ত্রিপুরী রাজাদের ইতিহাস যা প্রথম 15 শতকে লেখা হয়েছিল রাজমালায়, এটি প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে
কৃষ্ণ কিশোর মানিক্য এবং কিভাবে ধীরে ধীরে আরো এগিয়েছে তার কথাও আজ আমাদের স্মরণে রাখার। আজ এই অনুষ্ঠান মঞ্চে আমাদের এর পরের নিবেদন, গানে গানে আপনাদের আনন্দ দেওয়ার নিবেদন। Check, check, 1 2 1 2. Hello. Hello. Hello, check. Hello, check. Hello. Hello, check. So, ladies and gentlemen, we will take a max to max 4 or 5 minutes time. Within 5 minutes, Saurav Deparman will share us
জয়েন আস ইন দ্য স্টেজ। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সৌরভী দেববর্মন আমাদের সঙ্গে এই মঞ্চটুকু শেয়ার করবেন এবং তারপর আমরা যে অধীর আগ্রহে বসে আছি আজকের এই ইভিনিংটাকে সেলিব্রেট করার জন্য সেই মুহূর্তটুকু চলে এসেছে। সো উই উইল টেক ম্যাক্সিমাম 5 মিনিটস টাইম, আমরা ম্যাক্সিমাম 5 মিনিট সময় আপনাদের কাছে চাইছি, তারপর আমরা আমাদের এই মিউজিক্যাল জার্নিকে কন্টিনিউ করব। Hey, check, check, 1, 1, 2, 2. Oh, check, check, 1, 1, 2, 2. Oh, check. হ্যালো হ্যালো চেক, হ্যালো। Oh, check. हेलो हेलो चेक। Ladies and gentlemen, बस Oh, थोड़ी check. देर की और इंतजार और we will be witnessing the musical wave by none other than Saurabhi Debbarma. So are you all excited for Saurabhi? Can we have some more cheering, ladies and gentlemen? Yes, soon we will be witnessing the thumping music on the stage.
I'll check. ওকে, আমাদের প্রতীক্ষার সময় শেষ। ওকে, এবার আমরা মিউজিক্যাল জার্নি কন্টিনিউ করব। একটু আপনাদের এনথুজিয়াজমটা দেখতে চাই। ओके, कहते हैं कि पूजा हो मंदिर में तो थाली तो चाहिए ना। कहते हैं पूजा हो मंदिर में तो थाली तो चाहिए ना, और फेस्टिवल हो प्रोमो फेस्ट तो तालियां तो चाहिए ना। एक जोरदार तालियां, कम ऑन। लवली ऑडियंस, अभी ऑडियंस भी हमारे साथ है, म्यूजिशियंस भी हमारे साथ है, यहाँ पर ब्यूटीफुल एंकर भी हमारे साथ है। ओके, और द सिंगर इज रेडी, सिंगर भी हमारे साथ है। So should we announce? Indeed, indeed. और इंतजार ना करते हुए, let's welcome, ladies and gentlemen, with huge round of applause, the Indian Idol winner, season 4, Saurabhi Devarma. Yes, সৌরভী দেববর্মন এই মুহূর্তে মঞ্চে আসছেন। সৌরভী দেববর্মন আমাদের রাজ্যের মেয়ে, আমাদের রাজ্যের গর্ব, যে নাকি খিতাব জিতেছে ইন্ডিয়ান আইডল 4, যে নাকি ফার্স্ট ফিমেল ইন্ডিয়ান আইডল উইনার, যার জার্নি শুরু হয়েছিল আমাদের রাজ্যে, বাট রাইট নাও সারা দেশে নয়, সারা পৃথিবীতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এই শিল্পী, এবং এই শিল্পীকে আমরা সবাই মিলে ওয়েলকাম করব একটা জোরে হাততালি দিয়ে। সো লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, পুট ইউর হ্যান্ডস টুগেদার এন্ড ওয়েলকাম অন দ্য স্টেজ দ্য ভেরি মার্ভেলাস ভয়েস অফ সৌরভী দেববর্মন। কাম অন এভরিওয়ান। Dee
जागयो माया I appreciate Tong khoi cứ ta lo Why đi khi Khang gai mơ nơi yo Chui bay bạc shano có bông tông mà ha khó rung nơi chu khao nô khu khama ha Why do you don't mà sai tông mà ha Ima ke mangai chai maya ma ya appreciate Tong khoi cứ ta lo Why đi khi Khang gar mơ nơi yo Ya appreciate Tong khoi cứ ta lo Why đi khi Khang gar mơ nơi yo Why đi khi Why đi khi Why đi khi Khang gar mơ nơi yo Thank you. A very good evening to everyone. যতন লামসগো সবাইকে স্বাগত জানাই। Thank you so much, especially our Honorable Tourism Minister, Sir. Thank you so much for inviting us on this stage. It is an honor to perform in front of all of you. So without delaying, let's move on to my next performance. तालू की गूंज आनी चाहिए हुस्न तेरा तौबा 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 हो ले लिया कुड़ी ने दिल साडा हाले थोड़ा साफ जे नहीं लगदा इरादा बुद्ध वाले लंबी नहीं रखी है मोटी यार नहीं है दिखदा परांदा नहीं हो दिखदा पराडा स्टॉप दिल तो आई मर जानी है तो पेरिस तो मंगा वालंटीनो गलमान मेरी मेहमान मेरी जान मेरी हुस्न तेरा तौबा 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 है सोनिए नी देखते रही थी पैर गैर देखी दुनिया दता शरीफा ऐथे कहंदी टू मचदे सी ताही चिल करे लंदन ते पार्टी वीज़ा साडे ली फिरी नी पोर लगदी आई जी स्टोरी तू ता मोरा पोर लगदी बजदी सोनिए से नी नूरी वर्गी लकील दा ओदा तनोरा लगदी हाँ मिलना दस दे मेरी जान दस दे कोई ठा दस दे हुस्न तेरा तौबा 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 हुस्न तेरा तौबा 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 हुस्न तेरा तौबा 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 हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा
फिक्र नख तेरी मंग कंगना हुने मैं बना दे मैंने दसदा सही जान मांग लावे ते तू जान वरदा पे निकलूंगी मैं तो हंसदा सही तेरे विच नशा पहले तोड़दा कुड़े सोनी शराब दा ता नाम लगदा साडे तो चढ़ाई तेरी वाटे हो गई निकले तो सड़का ते जाम लगदा हाँ गलमान मेरी तू जान मेरी मेहमान मेरी हुस्न तेरा आप सबको पता है ना ये गाना एक मिनट हाँ गलमान मेरी मेहमान मेरी तू है जान मेरी हुस्न तेरा सिर्फ मेरे को की में चाहिए और बस एक ठीक है 1 2 3 हुस्न तेरा क्या बात है लाउडा हुस्न तेरा ड्रम्स के साथ हाँ हुस्न तेरा इस साइड में कम ऑन एवरीबॉडी हुस्न तेरा एक साथ गाएंगे हुस्न तेरा एक साथ हुस्न तेरा तौबा 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 क्या बात है अपने आप के लिए तालियां प्लीज बहुत अच्छे से साथ में गाया आप सबने थैंक यू सो मच थोड़ा 90s की तरफ चलते हैं सबको पता है ये गाना तो वापस से सब साथ में गाएंगे
चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, न तुम जानो न तुम जानो न, क्यों आती है बहार, क्यों लुटता है करार, क्यों होता है प्यार, न तुम जानो न तुम जानो न तुम जानो न तुम जानो न तुम हो अकेले हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से कसम से कसम से वो कसम से। Thank you so much. Well, जाने से पहले thank you so much once again for supporting me so much. You have been such a lovely audience. So thank you. This is my last performance आप सबके सामने. इस गाने में जरूर आप एक वादा कीजिए कि आप सब लोग झूमेंगे. ठंडी है तो आई नो कि शॉल से थोड़ा हाथ निकालना मुश्किल है, बट बैठे बैठे भी कर सकते हो आप लोग, है ना? चलबे तो বসে বসে নাচা যায় কিন্তু। রেডি? পালকে মশালা নাই, কাম অন। वो झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, वो झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, वो झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। वो लेके आया भी मैं घर से रजाई नहीं, वो लेके आया भी मैं घर से रजाई नहीं। कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। निकल रही थी मैं तो सज के सवर के, तो का मेरी अम्मा ने आंखें बड़ी करके हाँ बोले मुझे चोरी कहाँ चली गल मोही, ये तुम्हें अकेली छोड़ी जाते नहीं यूं ही। ऐसे लड़के जो खेतों में बुलाते हैं, हो ऐसे लड़के जो खेतों में बुलाते हैं, बेटी बनते कभी भी वो जमाई नहीं। कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, ओ कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। ढल जाए जवानी इंतजार में, अरे इंतजार नहीं बेटा प्यार में। ढल जाए जवानी इंतजार में, तेरी चक्कर में दूसरी पटाई नहीं, तेरी चक्कर में दूसरी पटाई नहीं, और तेरी चक्कर में दूसरी पटाई नहीं। अरे 3 बार बोल दिया, अब
आगे तो बढ़। कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, नहीं आई 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 तू तो आई नहीं, नहीं आई 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 तू तो आई नहीं, कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, ओ कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। थैंक यू। ओके, पंजाबी फ्लेवर थोड़ा सा डालेंगे, देन आई लीव द स्टेज। बेबी है तेरी चाल, अकेले से सूटी बिच लगती कमाल, ओ किधे चले जानी है, ओ किधे चले जानी है, तेनू कुछ नहीं है कोई सवाल, ओ बस एक बारी आए किसे दे तू नाल, कि दूर दूर जानी है, जान कद जानी है, एने भी नखरे तू कर न सोनी है, एने भी नखरे तू कर न सोनी है, दिल मेरा तेरे लिए धड़के नहीं, आज फिर किथे, आज फिर किथे, आज फिर किथे चली है, मोरनी बन के, मोरनी बन के, आज फिर किथे चली है, मोरनी बन के, मोरनी बन के, संग तो लेके सटदे तक, संग तो लेके सटदे तक, खड़दी वेट तेरी खड़के नहीं, आज फिर किथे, आज फिर किथे, आज फिर किथे चली है, मोरनी बन के, मोरनी बन के, आज फिर किथे चली है, मोरनी बन के, मोरनी बन के, बन के। नहीं पुरानी लखरों का था यारों ने, एक ना कर तू मन मानी, सुन कल रात की कहानी, मिली वरवन्ना नहीं पुरानी लखरों का था यारों ने, एक ना कर तू मन मानी, मुझको ये तू बता, क्या मेरा दिल है लापता, दिल चोरी साटा हो गया, ओए की करिए, दिल चोरी साटा हो गया, ओए की करिए, नैनों में किसी के हो गया, ओए की करिए, ओ मैडम तेरी जान, तेरी सिल्की बाल, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, दिल नशे में डल्ली हो गया, ओए की करिए, दिल चोरी साटा हो गया, ओए की करिए, दिल चोरी साटा हो गया, ओए की करिए, तेरी नादिया तुम्मा पै गया, तू चंडीगढ़ तो आई नहीं, तेरे देख के मौके भर देने, सर चौका विच सिपाही ने, ठोडी ते काला दिल कुड़िए, ठोडी ते काला दिल कुड़ी, जद चाखे चढ़दे टुकड़े दे, तेनू काला चश्मा, ओ तेनू काला चश्मा, ओ तेनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते, तेनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते, तेनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते। Thank you so much. I promise this is my last song.
और चाहिए? डांस चाहिए? पक्का? Can we start then? Tushar, over to you. रंग बता ब्लू या लाल, में तेरे उड़ते बाल, आजा रंग दो दोनों गाल। अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, मेरा सारा रा रा। बेटी के देखे झुमके लगाते जा रे ठुमके, छिछोरे नाचे चमके रे स्कूटी में दिन दहाड़े, विंडो और छत पे तारे, हम देखे आंखें फाड़े रे तुझ बेटी की है मेरी नौकी नजरिया, तुझको बना करके क्या बोलेंगे? तुझको बना करके ले जाएंगे बस, रानी बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया, ओ मुन्ने यारी मुन्ने, ओ बदरी की दुल्हनिया, ओ मुन्ने यारी मुन्ने, ओ बदरी की दुल्हनिया। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भाग मिलाया, इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भाग मिलाया, दुगना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने पिलाया, हो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, वो चली चाल कैसा नवाबी हो गई। तुमने मारा ठुमका, लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई, चितारी जो तुमने मुझे मारी, सीधी सादी छोड़ के शराबी हो गई। तुमने मारा ठुमका, लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई, है बोले रे ज़माना खराबी हो गई, है बोले रे ज़माना खराबी हो गई। Thank you. Have a good night. Jotanano, हम भाई खुलुमखा. Love you all. क्या बात, একটা জোরে তালি হবে for the Indian Idol winner সৌরভ দেববর্মন, একটা জোরে হাততালি কেমন সবাই মিলে। Did you all enjoy, people? Then can we have some more noise? It's a lovely audience, right? Exactly. আর এত লাভলি অডিয়েন্স, তার জন্য আমি তো দুটো লাইন তাদের জন্য বলতেই পারি। ওকে, ফর দ্য অডিয়েন্স,
कि काश आप चांद और हम सितारा होते, कि काश आप चांद और हम सितारा होते तो आसमान में आशियाना हमारा होते। लोग आपको दूर से देखते लेकिन पास से देखने का हक सिर्फ हमारा होते। लवली ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच इस मंच को बहुत अच्छे से इनलाइट करने के लिए, बिकॉज विदाउट ऑडियंस कोई भी कलाकार जीरो है, राइट? और ऑडियंस से ही कलाकार बनते हैं। एक बार जोरदार तालियां आपने आपके लिए, कम ऑन एवरीवन। एग्जैक्टली ये जो खूबसूरत समा यहाँ पर सौरभी ने बांधा है, उसपे कुछ हक आप सबका भी है, because of you we are enjoying so much. So can we have some more noise, people? Okay, you all Thank you so much. right? এবং এই এক্সাইটমেন্টটা আর কিছুক্ষণ ধরে আপনাদের সঙ্গে থাকবে, বিকজ উই উইল টেক ম্যাক্সিমাম 15 মিনিটস টাইম, বিকজ আমাদের এই মঞ্চটা তৈরি হতে আর মাত্র 15 মিনিটের অপেক্ষা, তারপর কিন্তু আমাদের সঙ্গে মঞ্চ শেয়ার করবেন। Exactly. No need to give introduction because we all are well aware that who we all are waiting for. लेकिन जरा चेक कर ले हमारे ऑडियंस का एनर्जी कितना बचा हुआ है, बिकॉज इतना ज्यादा एंजॉय करने के बाद थोड़ा एनर्जी कम सा लग रहा है। Okay. तो एक बार एनर्जी चेक कर लेते हैं सबका, है ना? चेक करते हैं, एनर्जी चेक करते हैं, एंड दिस विल बी अ टूर्नामेंट बिटवीन लेडीज एंड गर्ल्स वर्सेस बॉयज एंड जेंटलमैन। ओके, यस व्हाई नॉट? हो जाएगा। तो होना चाहिए ना। देखते हैं कौन ज्यादा एक्साइटेड है, हमारे ब्यूटीफुल लेडीज या हमारे हैंडसम जेंटलमैन। देखें, আচ্ছা, কম্পিটিশন এসে হোগা, এখানে যারা যারা আছেন আমাদের সঙ্গে, অল দ্য বয়েজ এন্ড জেন্টলম্যান, আপনারা একটু চুপচাপ থাকবেন, বিকজ উই অলওয়েজ সে লেডিজ ফার্স্ট। সো অল দ্য লেডিজ এন্ড গার্লস, শুধুমাত্র আপনারা জোরে একটা চিৎকার হবে এবং হাততালি হবে এবং ছেলেরা তারপর বাজাবে। ओके सो लेडीज आर यू रेडी? ओके, ये तो शुरू होने से पहले ही एनर्जी पूरा एकदम छत फाड़ के। क्या हुआ? तो चलो एक बार जब मैं 1 2 3 बोलूंगी एक साथ सभी चीयर करेंगे। ओके, लेडीज फर्स्ट, 1 2 3, कैन बी हियर सम नॉइज? अरे बाप रे, ये तो जोश पूरा भरा हुआ है। ये ओके, हुई ना बात। अभी दोस्तों दिखा दो अपनी मर्दानगी भाई, एक जोरदार तालियां बजाओ। लवली। दोनों में कांटे की टक्कर है, तो इस मैच को एक काम करते हैं, एक साथ अभी चेयर करते हैं, दोनों मिलके एक साथ चेयर करते हैं। कम ऑन एवरीवन, ये हुई ना बात त्रिपुरा। ওকে, সো উই উইল টেক ম্যাক্সিমাম 15 মিনিটস টাইম। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন, এটাই আমরা আশা করছি। উইদিন 15 মিনিটস আমরা আমাদের এই মঞ্চটাকে তৈরি করে নিচ্ছি এবং আমাদের মিউজিক্যাল জার্নি যার জন্য অপেক্ষা করছি সেটা শুরু হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Exactly, thank you all and we will all enjoy together। थोड़ा सा इंतजार और, तब तक हम स्टेज सेट करेंगे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, and we will be back with you with sensational voice of India। ইতিমধ্যেই আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান মঞ্চে আপনারা যে যে আয়োজনগুলো দেখেছেন তার পরে সর্বশেষ এই নিবেদনটি আপনারা উপভোগ করবেন। আমরা অত্যন্ত গৌরবান্বিত এবং আনন্দিত, আমাদের সঙ্গে এই আয়োজনে রাজ্যের সর্বজন প্রিয় শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহাশয়, তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন কিছুক্ষণ আগেই। এই আয়োজনে আমাদের রাজ্যের শ্রদ্ধেয় সাংসদ, রাজ্য মন্ত্রিসভার মাননীয় সদস্যরা, অন্যান্য অতিথিরা, তারা প্রত্যেকেই সামিল রয়েছেন। দূর দূরান্ত থেকে, এই রাজ্যের প্রায় প্রত্যেকটি জেলা থেকে আপনারা যারা এসছেন, বিভিন্ন মহকুমা থেকে যারা এসছেন, এই মাঠটি আজ আদতে একটি মিনি ত্রিপুরা হয়ে উঠেছে। আমরা সবাই মিলে পর্যটন দপ্তরের তরফ থেকে আপনাদের প্রত্যেককে আরেকবার একেবারে গৌরবের সঙ্গে চিৎকার করে বলতে চাইছি, এই আয়োজন সারা দেশকে এইটুকু বলার আয়োজন, আমরা আর পিছিয়ে নেই।
এই আয়োজন সারা পৃথিবীকে বলার আয়োজন আমরা আমাদের চিরন্তন ঐতিহ্য, আমাদের সংস্কৃতি এবং আমাদের যাপন চিত্রের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্র শিখে গেছি। আপনারা যারা এই মাঠে রয়েছেন, আপনারা সবাই মিলে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আসলে রাজ্যের সংস্কৃতিকে আরেকবার সারা দেশের সামনে তুলে ধরছেন। আমরা শুরুতেই বলেছি এই আয়োজন সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে নানা জায়গা থেকে। সামাজিক মাধ্যমে ইতিমধ্যেই আমাদের এই আয়োজন ভাইরাল। আসুন আমরা সবাই মিলে যে সুশৃঙ্খল ভাবে আপনারা এই আয়োজন উপভোগ করছেন এতক্ষণ, আমরা শেষ পর্যন্ত এই বার্তা দিই, সারা দেশ আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখুক আমরা সত্যি অর্থেই আমাদের রাজ্যকে এক অন্য শিখরে নিয়ে গেছি। আপনারা ইতিমধ্যেই যারা এই ময়দানে সামিল হয়েছেন, আপনারা যারা এই ময়দানের পার্শ্ববর্তী সড়ক থেকে দাঁড়িয়ে এই আয়োজন দেখছেন, আপনাদের সকলকে রাজ্যের পর্যটন দপ্তর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানায়, শ্রদ্ধা জানায়, শুভেচ্ছা জানায়। পরপর কয়েকটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা যে প্রোমো ফেস্টের আয়োজন করেছি, আজ তার সমাপনী আয়োজন। এই সমাপনী আয়োজনের মঞ্চ থেকে আমরা আরেকবার আপনাদের সকলকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। Respected ladies and gentlemen, this evening would be a landmark in the history of our tourism. This evening would obviously tell everyone around the nation and the globe that we are marching ahead in our own way. আমরা সবাই মিলে অপেক্ষা করব আর কয়েক মিনিটের। মঞ্চে চলে আসবেন আমাদের সকলের শ্রদ্ধার, ভালোবাসার এবং প্রিয় শিল্পী শ্রেয়া ঘোষাল। এই মঞ্চ থেকে আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা আপনাদের সকলের জন্য অসামান্য জনপ্রিয় শিল্পী শ্রেয়া ঘোষালকে মঞ্চে আহ্বান করব। কিন্তু আসুন আজকের এই আয়োজন মঞ্চ থেকে আমরা আমাদের এই প্রিয় শিল্পীকে ত্রিপুরাবাসীর তরফে একটি অসাধারণ উপহার তুলে দিই।
আপনারা যারা এখানে জড়ো হয়েছেন, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি মঞ্চে চলে আসবেন। আপনারা দেখছেন তার সঙ্গে যন্ত্রানুষঙ্গে যারা সহযোগিতা করবেন তারা প্রত্যেকে মঞ্চে চলে এসেছেন। আসুন আমরা সবাই মিলে শুরুতেই অভিনবভাবে শিল্পীকে আমাদের ভালোবাসার কথা জানাই, আমাদের শ্রদ্ধা এবং আবেগের কথা জানাই। এই মাঠের বাইরে আপনারা যারা রয়েছেন, আপনাদের কাছে বিনম্র অনুরোধ করছি আপনারা সবাই মিলে নিজেদের মোবাইল ফোনে ফ্ল্যাশ লাইটটি জ্বালিয়ে দিন। আসুন আমরা সবাই মিলে এই লাইট জ্বালিয়ে শিল্পী যখন মঞ্চে আসবেন তাকে আমাদের মতো করে বলি, শ্রেয়া ঘোষাল, আপনাকে আমরা সবাই ভালোবাসি। তিনি আগরতলাকে মনে রাখবেন, তিনি আমাদের এই স্বাগত জানানোর পন্থাটিকে মনে রাখবেন আমরা নিশ্চিত।
ইভিনিংটার জন্য গোটা ত্রিপুরাবাসী আমরা সবাই মিলে কিন্তু অপেক্ষা করে আছি এবং সেই সময়টুকু আমাদের কাছে চলে এসছে পারি it will be a memorable day for each and every मेरे भूर कते नया Ladies and gentlemen, on the stage now we are having the Halam community. Ladies and gentlemen, this Halam community doesn't come along. It comes with other sub-tribes as well, like Bengshel, Duk, Kaipeng, Koloi, Karbong, Lengun, Mushum, Rupini, Shukuchep and Thangchep, consisting of 10 other sub-tribes in this beautiful Halam community. And now, ladies and gentlemen, we have the Noatia tribe with us. আমরা যেরকমটা বলেছিলাম আপনাদের অনুরোধ করেছি আপনাদের তাদের প্রত্যেকের জন্য আপনারা করতালি দেবেন আপনাদের এই করতালি পৌঁছে যাবে তাদের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে Noatias are one of the important tribal groups in our state. Though Noatias are a part of Tripuris, they are treated as newcomers, and this particular tribe we find mainly in the North Tripura district of our state. They have their wonderful costume, jewelry, their own musical instruments. Ladies and gentlemen, what a wonderful way of showcasing all the 19 tribes of our state. They all are coming in their own attributes, their own jewelry, and we all are saying it loud today that our state is a state where culture, history and legacy, they all mingle with each other every minute and in fact in every second. Ladies and gentlemen, on the stage we have now the Khashia community of our Tripura. Khashia belongs to Astro-Asiatic brachial stock and their language could be grouped under Monkar groups of language. They are famous for their matrilineal society. This kind of tribes we mostly seen in our neighbor state, that is Meghalaya, but আমাদের রাজ্যেও এই খাসিয়া ট্রাইব আমাদের সঙ্গে আছে। আমরা চাইবো প্রত্যেকজন ট্রাইবের জন্য আপনারা একটা জোরে তালি দেবেন আমাদের সবাই মিলে। Ladies and gentlemen, on the stage we have now the Garo community of our Tripura. This Garo community celebrates the One Gala as a beautiful festival here in Tripura.
Ladies and gentlemen, the Bhutia community of our Tripura. We mostly see the Bhutia community in Bhutan, but we are very much fortunate that in our state, Tripura, this famous community belongs with us. And now we have the Lepcha community. We all know the Lepcha language, which is also known as Rang, is spoken in Sikkim mainly, and even in parts of West Bengal, Nepal and Bhutan. An indigenous language with its own script, and is considered a mix of Nepalis and Sikkimese. Ladies and gentlemen, on the stage we have now the Loshai community of our Tripura. যে রাজ্যকে নিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত অহংকার করি, যে রাজ্যের মিশ্র জনবসতি নিয়ে আমাদের গৌরব, তারই কিছু কিছু ঝলক আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি। রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের তরফ থেকে আজকের এই প্রোমো ফেস্টের চূড়ান্ত দিনের যে আয়োজন, সেখানে আরো একবার আমরা বলতে চাইছি, আমরা সবাই মিলেই এই রাজ্য। এরপরে মঞ্চে মগ জনজাতি। The Lushais, most of them they reside in Jamboi Hills area of Tripura. They live on Jhum cultivation and hunting of wild animals, and after you enjoyed that community, now we have the Mog community on stage. So ladies and gentlemen, right now with us, the Orang community. On the stage, ladies and gentlemen, the Orang community. Side by side, ladies and gentlemen, you can see the beautiful culture, the art, the delicacies and the festivals of this Orang community on the screen.
They are the largest tribe in the Jharkhand and West Bengal in terms of population, but are also found in the states of Orissa, Bihar, Assam, and obviously in our state. Ladies and gentlemen, the Santals are an Austroasiatic speaking Santali ethnic group. Ladies and gentlemen, now we have with us Uchai community. Ladies and gentlemen, on the stage we have the Uchai community. On the stage, ladies and gentlemen, now we are having the Bhil community of our Tripura. Ladies and gentlemen, these people are an ethnic group of northeastern India states of Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, Mizoram, and in our state, Tripura. This community we can see mostly in Myanmar. Along with Myanmar, we can see them in our neighbor country, Bangladesh also. Ladies and gentlemen, this Kuki community includes more 17 sub-tribes including Balte, Balahut, Chalya, Darlong, Phon, Hazungu, Jangte, Khareng, Kapeng, Kunte, and many more. So on the stage we had Kuki community. Last but not the least, ladies and gentlemen, we have the Bengali community of our Tripura. On the stage we have very gorgeous Nikita Ghosh, the Femina Miss India 2024. যে গৌরবের কথা আমরা বারবার বলছি, আমাদের এই গৌরব সার্বিক এবং এই গৌরব আপনাদের প্রত্যেককে সঙ্গে নিয়ে আমাদের এই গৌরবের উত্তরাধিকার আপনারা সবাই। এই রাজ্যের পর্যটন দপ্তর আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আজ আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়। আপনারা এত সুন্দর করে এই আয়োজনে এসেছেন, সবাই মিলে সামিল হয়েছেন। গোটা রাজ্য এবং গোটা দেশ তথা পৃথিবীর কাছে আমরা এই বার্তাটুকু আজ দিতে চাইছি। আসুন আমরা সবাই হাতে হাত রেখে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোষ্ঠী নির্বিশেষে আমাদের রাজ্যকে এই দেশের এবং এই পৃথিবীর অন্যতম একটি আকর্ষণীয় কেন্দ্র করে তুলি।
Ladies and gentlemen, you all enjoyed a beautiful presentation. The 19 tribes of our state, and then at last we had the Bengali community coming on stage, displaying their own identity before all of you, ladies and gentlemen. So, ladies and gentlemen, till now we have witnessed a very beautiful cultural tapestry of our 19 tribal communities, including one Bengali community. So, ladies and gentlemen, let's once again watch our entire showdown all together. তো আমাদের অডিয়েন্সে যারা আছেন আমরা কিন্তু প্রত্যেকে এই ইভেন্টটার সঙ্গে নিজেকে কোরিলেট করতে পারি, আমরা পার্টিসিপেট করতে পারি এবং এই যে সুন্দর মিউজিকটা চলছে সেই মিউজিকের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি একটু করে ক্ল্যাপ করি, ইট উইল বি এ গ্রেট থিং। আমি সবাইকে অনুরোধ করব, লেটস চিয়ার এভরিওয়ান উইথ দিস মিউজিক। Ladies and gentlemen, as we know that Tripura is a home to 19 tribal communities along with one Bengali community which holds the very rich and vibrant culture of our Tripura. And these 19 tribal communities traditions, the art, the culture, the attire, and many more. Where else this beautiful culture could have been fitted better than this Promo Fest, where we are promoting Tripura's culture, traditions through tourism.
beautiful cultural traditions of Tripura. On the stage we are witnessing the traditional attires, the inseparable identity of our communities of our Tripura. Ladies and gentlemen, this fashion show is depicting various communities of Tripura, and the communities are once again the Tripuri community, the Jamatia community, the Riang community, the Chakma community, the Munda community, the Chaimal community, the Halam community, the Noatia community, the Khashia community, the Garo community, the Bhutia community, the Lepcha community, the Lusai community, the Mok community, the Orang community, the Santal community, the Uchai community, the Veal community, the Kuki community, and last but not the least, Banguri community. Ladies and gentlemen, as we say again and again that Tripura has a very diverse and very vibrant culture, but still we are united by our culture, our traditions, and that make us beautiful Tripura. একদিকে আমাদের চিরন্তন সংস্কৃতি, একদিকে আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য, আর অন্যদিকে আমাদের অভূতপূর্ব প্রকৃতি। এই দিনকে কেন্দ্র করে গোটা দেশের কাছে আজ আমরা একটি অনন্য উচ্চারণ। আপনারা জানেন ত্রিপুরা এখন গোটা দেশের কাছে একটি অত্যন্ত গৌরবের নাম। এ রাজ্য বারবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে অহংকার করেছে। এ রাজ্য অহংকার করেছে শচীন কর্তাকে নিয়ে। আমাদের রাজ্যের অহংকার দীপা কর্মকার,
আমরা অহংকার করেছি আজকেই এই মঞ্চে সুরভি দেব বর্মা তিনি অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন তাকে নিয়ে। এমন কত কত যুবক যুবতী তরুণ তরুণীরা আমাদের রাজ্যের নাম গোটা পৃথিবীর দরবারে মেলে ধরেছেন। ঠিক একইভাবে এই এত এত জনজাতি ভাইয়েরা, দিদিরা, মায়েরা, বাবারা, আমাদের আগামী প্রজন্মের সন্তানেরা, তারা সবাই মিলে এক বাক্যে উচ্চারণ করেছে বারবার, আমরা শান্তির পক্ষে, আমরা অগ্রগতির পক্ষে, আমরা ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্বের পক্ষে। আজকের এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে শুধু আমাদের রাজ্য নয়, আমরা আরেকবার সবাই মিলে এই দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষকে এই বার্তা দিতে চাইছি যে আমরা সবাই মিলে এই অসম্ভব ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাব। আপনারা যারা এখানে রয়েছেন, আমাদের রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রীর উপস্থিতিতে এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা যারা আছেন, শ্রদ্ধেয় মন্ত্রীরা, অতিথিরা, আপনারা যারা এখানে সঙ্গীত শিল্পী বা বিভিন্ন ধরনের শৈল্পিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে এই আয়োজন উপভোগ করতে এসেছেন, আপনারা যারা নানা পেশার, নানা ধর্মের, নানা বর্ণের, আসুন আমরা সবাই মিলে আজকের এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে আমাদের রাজ্যের 19টি জনজাতির উপস্থিতিকে সঙ্গে নিয়ে এক সঙ্গে মিলে বলি, আমরা বলি ত্রিপুরা। আপনারা সবাই মিলে চিৎকার করে বলুন জয়। আসুন আমরা সবাই মিলে বলি ত্রিপুরা। আরো একসঙ্গে গোটা দেশকে শুনিয়ে বলি ত্রিপুরা। আমরা সবাই মিলে বলি একসঙ্গে ত্রিপুরা। আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে রাজ্যের পর্যটন দপ্তর আপনাদের প্রত্যেককে আরেকবার একেবারে কৃতজ্ঞ চিত্তে এইটুকু বলতে চায়, এই মঞ্চটি আমরা বারবার বলতে চাইছি শুধুমাত্র একটি অনুষ্ঠানের মঞ্চ নয়। আজকে এই মঞ্চ গোটা দেশকে বার্তা দেবে। এই মঞ্চ আগামী দিনে সামাজিক মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের ঝলক যখন নানাভাবে ফুটে উঠবে, আমরা আরেকবার বলবো, দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। আমরা একটি বড় হৃদয় নিয়ে গোটা দেশকে এবং পৃথিবীকে বলতে চাইছি, আমাদের রাজ্যে আসুন, আমাদের রাজ্যের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং সৌন্দর্যকে উপভোগ করুন। So ladies and gentlemen, ये थे हमारे 19 tribal communities plus 1 Bengali community of our beautiful Tripura. आप सभी को पसंद आया, right? पसंद आया तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। Well, thank you so much. And ये इतना खूबसूरत कॉस्ट्यूम शो पसंद आया है तो एक बार चलिए उस शख्स को भी हम जरूर मंच पर बुलाते हैं जिन्होंने इस ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम शो को कोरियोग्राफ किया है। None other than the very famous model come actor of our Tripura, Mr. Shubhrajit Ghosh on the stage. Come on everyone, एक बार जोरदार तालियां हो जाए Mr. Shubhrajit Ghosh के लिए। And ladies and gentlemen, this costume show is curated by Total Fashion. एक बार Total Fashion के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। On behalf of Tourism Department, we would like to thank to the choreographer and Total Fashion. আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই এত সুন্দর একটিখানি মঞ্চ আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য। লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, সবাই মিলে আবার একটা জোরে হাততালি আমাদের প্রত্যেকজন মডেলের জন্য। We really thank all our models for showcasing the beautiful and vibrant and diverse culture tapestry of our Tripura. Thank you so much once again. Ladies and gentlemen, दो पंक्तियां आप सभी के लिए कि बिन बूंदों के बारिश का पता कैसे चलेगा।
बिन बूंदों के बारिश का पता कैसे चलेगा, जुनून हो दिल में जिसके वो हताश कैसे होगा। क्या बात। वैसे ही कार्यक्रम का रंग मिजाज कैसे है, बिना तालियों के हमें पता कैसे चलेगा। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी मिलके। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। और इसी तरह हम आप सभी के सामने और भी बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत प्रस्तुतियां लेकर आएंगे। टिल देन वी आर टेकिंग अ शॉर्ट टाइम फॉर प्रिपरेशन फॉर आवर नेक्स्ट परफॉर्मेंसेस। थैंक यू सो मच। ওকে, আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি আপনাদের কাছে নেক্সট পারফরম্যান্সের জন্য, বাট তার আগে আমি প্রত্যেকের জোশটা আরেকবার একটু দেখতে চাই, বিকজ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু যার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি আমাদের সঙ্গে এই মঞ্চটুকু শেয়ার করবেন। তো আমি আপনাদের জোশটা একটু দেখতে চাই। হাউ ইজ দ্য জোশ? ইটস ভেরি লো, ভীষণ কম মনে হচ্ছে জোশটা। हाउ इज द जोश? दोस्तों कहते हैं कि चाय में शक्कर नहीं तो पीने में क्या मजा, है ना? चाय में शक्कर नहीं तो दोस्तों पीने में क्या मजा। और ऐसी महफिल में अगर जोरदार तालियां ना हो तो दोस्तों महफिल का क्या मजा। अगर लूटना चाहते हो महफिल का मजा, सभी मिलकर जोरदार तालियां बजाओ और लूट लो मजा। थैंक यू वेरी मच লাভলি অডিয়েন্স, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের। এবং আগেই প্রথমেই বলেছি আজকে আমরা একটা ফেস্টিভ্যাল সেলিব্রেট করছি, এন্ড দ্যাট ইজ প্রোমো ফেস্ট 2K24 2024, এবং তার লাস্ট ইভেন্ট আজকে কন্ডাক্ট হচ্ছে, দ্যাট ইজ অন 14th of December 2024 on Swami Vivekananda Maidan, and this beautiful event has been organized by the Department of Tourism, Government of Tripura। আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই ত্রিপুরা ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টকে এত সুন্দর একটা ইভেন্ট অর্গানাইজ করার জন্য। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत जल्द हम आप सबके सामने शुरू करने जा रहे हैं हमारे म्यूजिकल कॉन्सर्ट, स्टार्टिंग विथ our one and only Saurabhi Debbarma. Very soon she'll be here with us and we all will enjoy it together. कहते हैं कि मन जब भी रोता है तो सभी उसे आवाज समझ लिया करते हैं, और आंखों से पानी जब भी बरसती है तो सभी उसे नाटक समझ लिया करते हैं। दोस्तों, यूं तो आसमान भी रोता है धरती के लिए। जी हाँ, यूं तो आसमान भी रोता है धरती के लिए, लेकिन अफसोस लोग इसको बारिश समझ लिया करते हैं, बारिश समझ लिया करते हैं, बारिश समझ लिया करते हैं। আমাদের আজকের ইভেন্টে বেশ কিছু অ্যাক্টিভিটির মধ্যে একটা বিশেষ অ্যাক্টিভিটি আপনাদের সামনে আমরা শোকেস করলাম। তারপর আমাদের সঙ্গে মঞ্চ শেয়ার করবেন আমাদের রাজ্যের গর্ব, আমাদের সবার প্রাইড, উই ক্যান সে ইন্ডিয়ান আইডল 4 উইনার, আমাদের ঘরের মেয়ে, আমাদের রাজ্যের মেয়ে, এবং she is the first female winner of Indian Idol। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে মঞ্চ শেয়ার করবেন। আমরা চাই আপনারা প্রত্যেকে মিলে এই শিল্পীকে নিয়ে, অর্থাৎ আমাদের সকলের প্রিয় সৌরভী দেববর্মনকে নিয়ে ভীষণ এনজয় করবেন। এবং তারপরই যার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি, যার জন্য আজকের এই এন্টায়ার ইভেন্ট অপেক্ষা করছে, যার জন্য এই ময়দানের প্রত্যেকজন মানুষ ওয়েট করছেন। she is sensational, she is wonderful, and she is our favorite। Shreya Ghoshal will be with us আর কিছুক্ষণ পর, বাট তার জন্য আপনাদের প্রত্যেকের জোশটা কিন্তু ভীষণ দরকার। Ladies and gentlemen, once again we take this opportunity to welcome each one of you all present here on behalf of our tourism department, Government of Tripura. This is our closing ceremony of the Tripura Tourism Promo Fest 2024, which was inaugurated on 3rd of December by our Honorable
Chief Minister, Tripura, Professor Dr. Manik Shahji, which was followed by a second event at a water palace, Neer Mahal, followed by the only hill station of our Tripura, Jampui Hill, at the heart of Jampui Hill, Bangmun. And today is the fourth and last closing ceremony of this Tripura Tourism Promo Fest 2024. एक बार फिर से आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। আমাদের আজকের ইভেন্টের প্রথমে আপনারা দেখেছেন ন্যাশনাল রিদম ব্যান্ড আপনাদের সামনে পারফর্ম করেছে। আমরা একটা ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের কাছে তুলে ধরেছি আমাদের রাজ্যের টুরিস্ট স্পটগুলো, আমাদের রাজ্যের কালচার, আমাদের রাজ্যের ফেমাস প্লেসেস, এবং তারই সঙ্গে আমরা আজকের এই ইভেন্টে আপনাদেরকে একটা ফ্যাশন শোকেস করেছি, যেখানে আমরা বিভিন্ন ট্রাইবসদের কালচার, বিভিন্ন ট্রাইবসদের পোশাক, বিভিন্ন ট্রাইবসদের হেরিটেজ আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এবং যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন তারা রিপ্রেজেন্ট করেছেন ত্রিপুরি কমিউনিটি, জামাতিয়া কমিউনিটি, রিয়াং কমিউনিটি, চাকমা কমিউনিটি, মুন্ডা কমিউনিটি, চাইমাল কমিউনিটি, হালাম কমিউনিটি, নোয়াতিয়া কমিউনিটি, খাসিয়া কমিউনিটি, গাড়ো কমিউনিটি, ভুটিয়া কমিউনিটি, লেপচা কমিউনিটি, লুসাই কমিউনিটি, মক কমিউনিটি, ওরাং কমিউনিটি, সন্টাল কমিউনিটি, উচাই কমিউনিটি, ভিল কমিউনিটি, কুকি কমিউনিটি অ্যান্ড বেঙ্গলি কমিউনিটি। এবং তারপর আমাদের সঙ্গে মঞ্চ শেয়ার করবেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের রাজ্যের গর্ব, আমাদের রাজ্যের মেয়ে, আমাদের সকলের প্রিয় সিঙ্গারের মধ্যে একজন। She is the first female Indian Idol 4 winner সৌরভী দেববর্মন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদের সঙ্গে এই মঞ্চটুকু শেয়ার করবেন। রাজন্য আমলের ইতিহাস, আমাদের প্রত্যেক দিনের প্রবাহমান যে বোধ এবং মানের সংস্কৃতি, আমাদের বেঁচে থাকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে গৌরব, আমাদের প্রাত্যহিকতার যে যাপন চিত্র, তাকে প্রতিদিন এই দেশ এবং দুনিয়ার কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব আমাদের সকলের। আজকের এই অনুষ্ঠান মঞ্চ বারবার এই গৌরব বোধটুকু আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চায়। নামে প্রোমো ফেস্ট 2024 হলেও আসলে রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তরের এই আয়োজন আমাদের আগামীর পথকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার এক অভিনব যাত্রা। আমরা এই দেশের তৃতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য হতে পারি, আমাদের আয়তন, আমাদের জনসংখ্যা এই দেশের অন্য বেশ কয়েকটি রাজ্য থেকে কম হতে পারে, কিন্তু আমরা আমাদের মতো করে এ রাজ্যের জাতি উপজাতির মিলনে
আমাদের বেঁচে থাকার প্রতিটি গৌরবের ইতিকথায় বারবার জানান দিয়েছি আমরা আরো অন্য অনেক দিকে অনেকের চেয়ে বড়, মহিয়ান। আজকের এই আয়োজন আপনাদের প্রত্যেককে সঙ্গে নিয়ে স্বপ্ন দেখার আয়োজন। এই আয়োজন আমাদের মাণিক্য রাজবংশের দ্বারা কয়েক শতাব্দী ধরে যে রাজ্য শাসিত হয়েছে তাতে নতুন পালক যোগ করার আয়োজন। মনে রাখতে হবে 1947 থেকে শুরু করে 1949 পেরিয়ে 1972 মাঝে মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর আজকের এই রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান কিভাবে ধীরে ধীরে পাল্টেছে, কিভাবে সড়ক মহাসড়ক হয়েছে, কিভাবে আমরা ধীরে ধীরে আমাদের 18 মোড়া, লংতরাই, শাখান, জম্পই পাহাড়কে গোটা পৃথিবীর মাঝে তুলে ধরেছি, তার ইতিহাস খুব একটা পুরনো নয়। আপনারা সবাই জানেন মধ্যবর্তী উপত্যকা সহ উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত আমাদের পাহাড়। আপনারা জানেন আমাদের সমভূমিতে অবস্থিত এক একটি জায়গার কথা। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে আমাদের এই রাজ্যকে আগামীর পথে নিয়ে যাব। ইতিমধ্যেই আপনারা বেশ কিছু নিবেদন পরপর এই মঞ্চে উপভোগ করেছেন। আমরা অপেক্ষা করছি শিল্পী শ্রেয়া ঘোষালের জন্য, সে কথা আপনারা জানেন। তবে আপনারা এও শুনেছেন আজকের এই অনুষ্ঠান মঞ্চে কিছুক্ষণের মধ্যেই সৌরভী দেববর্মা তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। আমরা তার জন্য অপেক্ষা করছি। এ রাজ্যে প্রাক বা মাঝারি প্রস্তর যুগীয় জনবসতির কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, কিন্তু আমাদের হাওড়া এবং খোয়াই উপত্যকায় জীবাশ্ম কাঠের তৈরি উচ্চ প্রস্তর যুগীয় সময়কালের অস্ত্র এবং যন্ত্রাদির কথা আজ আমাদের মনে করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে এই দেশের মহাকাব্য মহাভারত, প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থ পুরাণ এবং খ্রিস্টপূর্ব 3য় শতাব্দীর মৌর্য সম্রাট অশোকের পাথর স্তম্ভের শিলালিপি, অশোকের আদেশ ইত্যাদি সবকিছুতেই ত্রিপুরার কথা উল্লেখিত রয়েছে। অর্থাৎ আমাদের একটি চিরন্তন ঐতিহ্য রয়েছে, একটি প্রাচীন প্রাচীন এবং প্রাচীন শব্দকে নিয়ে আমরা যেভাবে ধীরে ধীরে রাজমালা গোটা দেশের কাছে ছড়িয়ে দিয়েছি তা আপনারা প্রত্যেকেই এখন গর্বের সঙ্গে বলতে পারেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ রাজ্যের সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এর সীমানা বঙ্গোপসাগরের সুন্দরবনের জঙ্গলে দক্ষিণ পর্যন্ত, পূর্ব দিকে বার্মা পর্যন্ত এবং আসামের কামরূপ রাজ্যের সীমানার উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। ত্রিপুরী রাজাদের ইতিহাস যা প্রথম 15 শতকে লেখা হয়েছিল রাজমালায়, এটি প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্য এবং কিভাবে ধীরে ধীরে আরো এগিয়েছে তার কথাও আজ আমাদের স্মরণে রাখার। আজ এই অনুষ্ঠান মঞ্চে আমাদের এর পরের নিবেদন গানে গানে আপনাদের আনন্দ দেওয়ার নিবেদন।
Check, check, 1 2 1 2. হ্যালো 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 চেক Hello, check. hello check. So ladies and gentlemen, we will take max to max 4 or 5 minutes time. Within 5 minutes, Sauravi Deborman will share us, join us in the stage. আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সৌরভী দেববর্মন আমাদের সঙ্গে এই মঞ্চটুকু শেয়ার করবেন এবং তারপর আমরা যে অধীর আগ্রহে বসে আছি আজকের এই ইভিনিংটাকে সেলিব্রেট করার জন্য সেই মুহূর্তটুকুও চলে এসেছে। সো উই উইল টেক ম্যাক্সিমাম 5 মিনিটস টাইম, আমরা ম্যাক্সিমাম 5 মিনিট সময় আপনাদের কাছে চাইছি, তারপর আমরা আমাদের এই মিউজিক্যাল জার্নিকে কন্টিনিউ করব। Hey, check, check, 1 1 2 2. Hello, check, check, 1 1 2 2. Hello, check. hello check, hello Hello, check. हेलो चेक। Ladies and gentlemen, बस Hello, थोड़ी check. देर की और इंतजार और we will be witnessing the musical wave by none other than Saurabhi Deborma. So are you all excited for Saurabhi?
gentlemen, yes, soon we will be witnessing the thumping music on the stage. हाँ क्या
I'll check. ওকে, আমাদের প্রতীক্ষার সময় শেষ। ওকে, এবার আমরা মিউজিক্যাল জার্নি কন্টিনিউ করব। একটু আপনাদের এনথুজিয়াজমটা দেখতে চাই। ओके, कहते हैं कि पूजा हो मंदिर में तो थाली तो चाहिए ना। कहते हैं पूजा हो मंदिर में तो थाली तो चाहिए ना, और फेस्टिवल हो प्रोमो फेस्ट तो तालियां तो चाहिए ना। एक जोरदार तालियां, कम ऑन। लवली ऑडियंस, अभी ऑडियंस भी हमारे साथ है, म्यूजिशियंस भी हमारे साथ है, यहाँ पर ब्यूटीफुल एंकर भी हमारे साथ है। ओके, और द सिंगर इज रेडी, सिंगर भी हमारे साथ है। So should we announce? Indeed, indeed. और इंतजार ना करते हुए, let's welcome, ladies and gentlemen, with huge round of applause, the Indian Idol winner, season 4, Saurabhi Debbarma. Yes, সৌরভী দেববর্মন এই মুহূর্তে মঞ্চে আসছেন। সৌরভী দেববর্মন আমাদের রাজ্যের মেয়ে, আমাদের রাজ্যের গর্ব, যে নাকি খিতাব জিতেছে ইন্ডিয়ান আইডল 4, যে নাকি ফার্স্ট ফিমেল ইন্ডিয়ান আইডল উইনার, যার জার্নি শুরু হয়েছিল আমাদের রাজ্যে, বাট রাইট নাও সারা দেশে নয়, সারা পৃথিবীতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এই শিল্পী, এবং এই শিল্পীকে আমরা সবাই মিলে ওয়েলকাম করব একটা জোরে হাততালি দিয়ে। সো লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, পুট ইউর হ্যান্ডস টুগেদার এন্ড ওয়েলকাম অন দ্য স্টেজ দ্য ভেরি মার্ভেলাস ভয়েস অফ সৌরভী দেববর্মন। কাম অন এভরিওয়ান।
গুড ইভিনিং টু এভরিওয়ান যতন লামসগো সবাইকে স্বাগত জানাই থ্যাংক ইউ সো মাচ especially our honorable tourism minister sir thank you so much for inviting us on this stage it is an honor to perform in front of all of you so without delaying let's move on to my next performance तालू की गूंज आनी चाहिए हुस्न तेरा तौबा 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 हो ले लिया कुड़ी ने दिल साडा हले थोड़ा साफ जे नहीं लगदा इरादा बुद्ध वाले लंबी नहीं रखी है मुटियार नहीं है दिखदा परांदा नहीं हो दिखदा पराडा स्टॉप तो आई मर जानी है तो पेरिस तो मंगाया वालंटीनो गलमान मेरी मेहमान मेरी मेरी जान मेरी हुस्न तेरा तौबा 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 है सोनिए नी देखते रही थी पैर गैर देखी दुनिया दता शरीफा ऐठ कहंदी टू मचदी सी ताही चिल करे लंदन ते पार्टी वीज़ा साडी लिपरी नी पोर लगदी आई जी स्टोरी तू ता बोरा लगदी बाजदी सोनिए से नी नूरी वर्गी लकील दा ओरा तनोरा लगदी हाँ मिलना दस दे मेरी जान दस दे कोई ठा दस दे हुस्न तेरा तौबा 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 तेरी मंग कंगना होने में बना दे मैंने दसदा सही जान मांग लावे ते तू जान वरदा आप निकलूंगी मैं तो हंसता सही तेरी विच नशा पहले तोड़दा कुड़े सोनी शराब दा ता नाम लगदा साडे तो चढ़ाई तेरी वट हो गई निकले तो सड़का ते जाम लगदा हाँ गलमान मेरी तू जान मेरी मेहमान मेरी हुस्न तेरा आप सबको पता है ना ये गाना एक मिनट हाँ गलमान मेरी मेहमान मेरी तू है जान मेरी हुस्न तेरा सिर्फ मेरे को की में चाहिए और बस एक ठीक है 1 2 3 हुस्न तेरा क्या बात है लाउडा हुस्न तेरा ड्रम्स के साथ हाँ हुस्न तेरा इस साइड में come on everybody हुस्न एक साथ गाएंगे हुस्न तेरा एक साथ हुस्न तेरा तौबा 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 क्या बात है अपने आप के लिए तालियां प्लीज बहुत अच्छे से साथ में गाया आप सबने थैंक यू सो मच थोड़ा 90s की तरफ चलते हैं
सबको पता है ये गाना, तो वापस से सब साथ में गाएंगे। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, एक साथ गाएंगे। नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, क्या बात है, so beautiful। उसने बात की कुछ ऐसे ढंग से, सपने दे गया वो हजारों रंग के। उसने बात की कुछ ऐसे ढंग से, सपने दे गया वो हजारों रंग के। रह जाऊं जैसे मैं हार के, और चूमे वो मुझे प्यार से। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, दरारे रारी रारा, दरारे रारी रारा, दरारे रारी रारा, रारा malaike amamba, khatum khajmaba, no no one choma, joralayo, bishik dumano, nashima jorano, tinile mankha, ogono, mokolo, nonoti, imangang nugo, wanchugi, bangi, dugaro, no no lapshako, kirtan
so much. Well, जाने से पहले thank you so much once again for supporting me so much. You have been such a lovely audience. So thank you. This is my last performance आप सबके सामने. इस गाने में जरूर आप एक वादा कीजिए कि आप सब लोग झूमेंगे. ठंडी है तो आई नो कि शॉल से थोड़ा हाथ निकालना मुश्किल है, बट बैठे बैठे भी कर सकते हो आप लोग, है ना? চলবে তো? বসে বসে নাচা যায় কিন্তু. রেডি? পালখে মশালা নাই, কাম অন. वो झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, वो झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, वो झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं. कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं. वो लेके आया भी मैं घर से रजाई नहीं, वो लेके आया भी मैं घर से रजाई नहीं. कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं. निकल रही थी मैं तो सज के सवर के, तो का मेरी अम्मा ने आंखें बड़ी करके, हाँ बोले मुझे चोरी कहाँ चली गल मोई, ये तुम्हें अकेली छोड़ी जाते नहीं यूं ही. ऐसे लड़के जो खेतों में बुलाते हैं, हो ऐसे लड़के जो खेतों में बुलाते हैं, बेटी बनते कभी भी वो जमाई नहीं. कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, ओ कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं. ढल जाए जवानी इंतजार में, अरे इंतजार नहीं बेटा, प्यार में. ढल जाए जवानी इंतजार में, तेरी चक्कर में दूसरी पटाई नहीं, तेरी चक्कर में दूसरी पटाई नहीं, और तेरी चक्कर में दूसरी पटाई नहीं. अरे 3 बार बोल दिया, अब आगे तो बढ़. कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं. नहीं आई 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 तू तो आई नहीं, नहीं आई 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 तू तो आई नहीं, कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, ओ कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं. थैंक यू. ओके, पंजाबी फ्लेवर थोड़ा सा डालेंगे, देन आई लीव दिस स्टेज. बेबी है तेरी चाल, नेकलेस सूटी विच लगती कमाल, ओ किथे चले जानी है, ओ किथे चले जानी है. तेरे होच नहीं है कोई सवाल, ओ बस एक बारी आए किसे दे तू नाल, कि दूर दूर जानी है, जान कट जानी है. एने भी नखरे तू कर न सोनी है, एने भी नखरे तू कर न सोनी है. दिल मेरा तेरे लिए धड़के नहीं, आज फिर के, आज फिर के, आज फिर के.
सैटरडे तक संड तो लेके सैटरडे तक करदी वेट तेरी खड़के नी आज फिर किथे आज फिर किथे आज फिर किथे चलिए मोरनी बन के आज फिर किथे चलिए मोरनी बन के बन के कहानी फिर रड़वन्नी पुरानी लखरों का था यारों ने एक ना कर तू मन मानी सुन कल रात की कहानी फिर रड़वन्नी पुरानी लखरों का था यारों ने एक ना कर तू मन मानी मुझको ये तू बता क्या मेरा दिल है लापता दिल चोरी साटा हो गया ओए की करिए दिल चोरी साटा हो गया ओए की करिए नैनों में किसी के हो गया ओए की करिए ओ मैडम तेरी जान तेरी सिल्की बाल अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ दिल नशे का टल्ली हो गया ओए की करिए दिल चोरी साटा हो गया ओए की करिए दिल चोरी साटा हो गया ओए की करिए तेरी नादिया तुम्मा पै गईया तू चंडीगढ़ तो आई नहीं तेन देख के मौके भर देने सर चौका बिच सिपाही ने ठोडी ते काला दिल कुड़िए ठोडी ते काला दिल कुड़ी जद चाखे चढ़दे टुकड़े तेरे तेनु काला चश्मा ओ तेनु काला चश्मा ओ तेनु काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते तेनु काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते तेनु काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते Thank you so much. I promise this is my last song. Hello. Everybody, come on. और चाहिए डांस चाहिए पक्का कैन वी स्टार्ट देन तुषार ओवर टू यू धड़के दिल छन छन बोले अमृत सारी चूड़ी
रंग बता ब्लू या लाल तेल में तेरे उड़ते बाल आजा रंग दो दोनों गाल अरे सारा रा रा अरे सारा रा रा अरे सारा रा रा मेरा सारा रा रा बेटी के देखे झुमके लगाते चार ठुमके छिछोरे नाचे चमके रे 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 स्कूटी में दिन दहाड़े विंडो और छत पे ताड़े हम देखे आंखें फाड़े रे 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 तुझ बेटी की है मेरी नौकी नजरिया तुझको बना करके तुझको बना करके तुझको बना कर क्या बोलेंगे तुझको बना करके ले जाएंगे बस रानी बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनी ओ मुन्ने यारी मुन्ने ओ बदरी की दुल्हनी ओ मुन्ने यारी मुन्ने ओ बदरी की दुल्हनिया इतना मजा क्यों आ रहा है तूने हवा में भाग मिलाया इतना मजा क्यों आ रहा है तूने हवा में भाग मिलाया दुनिया नशा क्यों हो रहा है आंखों से मीठा तूने पिलाया वो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई वो चली चाल कैसा नवाबी हो गई ओ तूने मारा धोखा तू पड़ोसन की भाभी हो गई वो चितारी जो तूने मुझे मारी सीधी सादी छोड़ के शराबी हो गई तूने मारा धोखा तू पड़ोसन की भाभी हो गई है बोले रे जमाना खराबी हो गई है बोले रे जमाना खराबी हो गई ओ Thank you. Have a good night. Jotanono, Hambai Kulumka. Love you all. क्या बात अरे जोड़े ताली হবে for the Indian Idol winner সৌরভ বর্মন আরে জোরে হাত তালি কেমন সবাই মিলে Did you all enjoy, people? Then can we have some more noise? It's a lovely audience, right? Exactly, exactly. और এত লাভলি অডিয়েন্স তার জন্য আমি তো দুটো লাইন তাদের জন্য বলতেই পারি ওকে ফর দ্য অডিয়েন্স कि काश आप चांद और हम सितारा होते कि काश आप चांद और हम सितारा होते तो आसमां में आशियाना हमारा होते लोग आपको दूर से देखते लेकिन पास से देखने का हक सिर्फ हमारा होते लवली ऑडियंस थैंक यू वेरी मच इस मंच को बहुत अच्छे से इनलाइट करने के लिए बिकॉज विदाउट ऑडियंस कोई भी कलाकार जीरो है राइट और ऑडियंस से ही कलाकार बनते हैं एक बार जोरदार तालियां आपने आपके लिए कम ऑन एवरीवन एग्जैक्टली ये जो खूबसूरत समा यहाँ पर सौरभी ने बांधा है उसपे कुछ हक आप सबका भी है because of you we are enjoying so much. So can we have some more noise, people? Okay, you all are Thank you so excited, much. right? এবং এই এক্সাইটমেন্টটা আর কিছুক্ষণ ধরে আপনাদের সঙ্গে থাকবে বিকজ উই উইল টেক ম্যাক্সিমাম 15 মিনিটস টাইম বিকজ আমাদের এই মঞ্চটা তৈরি হতে আর মাত্র 15 মিনিটের অপেক্ষা তারপর কিন্তু আমাদের সঙ্গে মঞ্চ শেয়ার করবেন Exactly. No need to give introduction because we all are well aware that who we all are waiting for. लेकिन जरा चेक कर ले हमारे ऑडियंस का एनर्जी कितना बचा हुआ है बिकॉज इतना ज्यादा एंजॉय करने के बाद थोड़ा एनर्जी कम सा लग रहा है Okay. तो एक बार एनर्जी चेक कर लेते हैं सबका है ना चेक करते हैं एनर्जी चेक करते हैं एंड दिस विल बी अ टूर्नामेंट बिटवीन लेडीज एंड गर्ल्स वर्सेस बॉयज एंड जेंटलमैन ओके यस व्हाई नॉट हो जाएगा तो होना चाहिए ना देखते हैं कौन ज्यादा एक्साइटेड है हमारे ब्यूटीफुल लेडीज या हमारे हैंडसम जेंटलमैन देखें আচ্ছা কম্পিটিশন ऐसे होगा এখানে যারা যারা আছেন আমাদের সঙ্গে
all the boys and gentlemen, আপনারা একটু চুপচাপ থাকবেন because we always say ladies first. So all the ladies and girls, শুধুমাত্র আপনারা জোরে একটা চিৎকার হবে এবং হাততালি হবে এবং ছেলেরা তারপর বাজাবে। Okay, so ladies, are you ready? Okay, ये तो शुरू होने से पहले ही एनर्जी पूरा एकदम छत फाड़ के। क्या बात तो चलो एक बार जब मैं 1 2 3 बोलूंगी एक साथ सभी चीयर करेंगे। ओके, लेडीज फर्स्ट। 1 2 3, कैन वी हियर सम नॉइज? अरे बाप रे, ये तो जोश पूरा भरा हुआ है। ये ओके, हुई ना बात। अभी दोस्तों दिखा दो अपनी मर्दानगी भाई, एक जोरदार तालियां बजाओ। लवली। दोनों में कांटे की टक्कर है, तो इस मैच को एक काम करते हैं, एक साथ अभी चीयर करते हैं, दोनों मिलके एक साथ चीयर करते हैं। कम ऑन एवरीवन, ये हुई ना बात त्रिपुरा। ওকে, সো উই উইল টেক ম্যাক্সিমাম 15 মিনিটস টাইম। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন এটাই আমরা আশা করছি। উইদিন 15 মিনিটস আমরা আমাদের এই মঞ্চটাকে তৈরি করে নিচ্ছি এবং আমাদের মিউজিক্যাল জার্নি যার জন্য অপেক্ষা করছি সেটা শুরু হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Exactly, thank you all, and we will all enjoy together। थोड़ा सा इंतजार और तब तक हम स्टेज सेट करेंगे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, and we will be back with you with sensational voice of India। ইতিমধ্যেই আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান মঞ্চে আপনারা যে যে আয়োজনগুলো দেখেছেন তার পরে সর্বশেষ এই নিবেদনটি আপনারা উপভোগ করবেন। আমরা অত্যন্ত গৌরবান্বিত এবং আনন্দিত আমাদের সঙ্গে এই আয়োজনে রাজ্যের সর্বজন প্রিয় শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহাশয় তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন কিছুক্ষণ আগেই। এই আয়োজনে আমাদের রাজ্যের শ্রদ্ধেয় সাংসদ, রাজ্য মন্ত্রিসভার মাননীয় সদস্যরা, অন্যান্য অতিথিরা তারা প্রত্যেকেই সামিল রয়েছেন। দূর দূরান্ত থেকে এই রাজ্যের প্রায় প্রত্যেকটি জেলা থেকে আপনারা যারা এসছেন, বিভিন্ন মহকুমা থেকে যারা এসছেন, এই মাঠটি আজ আদতে একটি মিনি ত্রিপুরা হয়ে উঠেছে। আমরা সবাই মিলে পর্যটন দপ্তরের তরফ থেকে আপনাদের প্রত্যেককে আরেকবার একেবারে গৌরবের সঙ্গে চিৎকার করে বলতে চাইছি, এই আয়োজন সারা দেশকে এইটুকু বলার আয়োজন, আমরা আর পিছিয়ে নেই। এই আয়োজন সারা পৃথিবীকে বলার আয়োজন, আমরা আমাদের চিরন্তন ঐতিহ্য, আমাদের সংস্কৃতি এবং আমাদের যাপন চিত্রের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্র শিখে গেছি। আপনারা যারা এই মাঠে রয়েছেন, আপনারা সবাই মিলে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আসলে রাজ্যের সংস্কৃতিকে আরেকবার সারা দেশের সামনে তুলে ধরছেন। আমরা শুরুতেই বলেছি এই আয়োজন সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে নানা জায়গা থেকে। সামাজিক মাধ্যমে ইতিমধ্যেই আমাদের এই আয়োজন ভাইরাল। আসুন আমরা সবাই মিলে যে সুশৃঙ্খল ভাবে আপনারা এই আয়োজন উপভোগ করছেন এতক্ষণ, আমরা শেষ পর্যন্ত এই বার্তা দিই, সারা দেশ আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখুক, আমরা সত্যি অর্থেই
কখনো যায় মনের কামনা নিজেকে দেখে না যায় যাচ্ছে না আছে না আছে না বাতাসে থ্যাংক ইউ অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ পায়েল। এরপরেই আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শিল্পী সুমন বণিক। আমরা সবাই মিলে একবার করতালি দিয়ে শিল্পীকে স্বাগত জানাই। Check. Check sound. Check sound. Check. Check sound. Check. Check. এই মুহূর্তে আপনাদের সঙ্গে মঞ্চ শেয়ার করবেন আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় শিল্পী মিস্টার সুমন বণিক, যিনি ওনার প্রতিভাকে শোকেস করেছেন আমাদের রাজ্যের পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যেও। তাছাড়া স্টার ভয়েস অফ ইন্ডিয়াতে পার্টিসিপেট করেছেন এবং ইন্টারন্যাশনাল রটারি আইডলের চ্যাম্পিয়ন। এই মুহূর্তে আপনাদের সঙ্গে মঞ্চ শেয়ার করবেন। সো লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, পুট ইউর হ্যান্ডস টুগেদার ফর মিস্টার সুমন বণিক। एक सूरज निकला था, कुछ पारा पिघला था, एक आंधी आई थी जब दिल से आह निकली थी, दिल से रे। एक सूरज निकला था, कुछ पारा पिघला था, एक आंधी आई थी जब दिल से आह निकली थी, दिल से रे। दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना पिया 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 न पिया, जिया 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 न जिया, दिल से रे। সবাই কেমন আছেন? থ্যাংক ইউ অল। নন্দনারা 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 নন্দনারা। तो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, पेड़ों की शाखों से उतरे थे, फिर उतने मौसम गुजरे वो पत्ते तो बेचारे, फिर उगने की चाहत में वो शहराओं से गुजरे, वो पत्ते दिल 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 थे, वो दिल थे दिल 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 थे।
फिर दर्द होगा, दर्द है तो दिल भी होगा, मौसम गुजरते ही रहते हैं। दिल है तो फिर दर्द होगा, दर्द है तो दिल भी होगा, मौसम गुजरते ही रहते। दिल से दिल से दिल से दिल, दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना, पिया 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 न पिया, जिया 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 न जिया। दिल से रे, बंधन है रिश्तों में, कांटों की तारे हैं, पत्थर के दरवाजे दीवारें, बेले फिर भी उगते हैं और गुच्छे भी खिलते हैं, और चलते हैं अफसाने, किरदार भी मिलते हैं। वो रिश्ते दिल 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 थे, वो दिल थे दिल 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 थे। गम दिल के पद चुलबुले हैं, पानी के ये बुलबुले हैं, बुझते हैं बनते ही रहते हैं। गम दिल के पद चुलबुले हैं, पानी के ये बुलबुले हैं, बुझते ही बनते ही रहते। दिल से दिल से दिल से दिल, दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना, पिया 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 न पिया, जिया 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 न जिया। दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আবার শুনতে চাইছি আপনারা সবাই কেমন আছেন? গ্রেট। কারণ আজকের দিনে সবার ভালো থাকাটা উচিত, কারণ আজকে সুন্দর একটা অনুষ্ঠান আমরা আজকের সাক্ষী হয়ে থাকবো, সেটা এটা অনেক বড় কথা। এবং আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা সুযোগ পেয়েছি, সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ত্রিপুরা ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টকে এবং বিশেষ করে আমাদের সুশান্ত স্যারকে, যে এত সুন্দর মঞ্চ আমাদেরকে দিয়েছেন আজকে পারফর্ম করার জন্য। তো পরবর্তী গানে যাচ্ছি। এই মুহূর্তে আমরা সেলিব্রেট করছি একটা ফেস্টিভ্যাল, যেটা আগেও বলেছি, দ্যাট ইজ প্রোমো ফেস্ট 2024। এবং আমি একটা কথা মনে করি, প্রত্যেকটা মঞ্চে যেটা শেয়ার করি, যে কোনো শিল্পীর জীবনে সবচাইতে বড় অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে ক্ল্যাপ ফ্রম অডিয়েন্স। প্রত্যেকজন শিল্পী যখন পারফর্ম করে তখন চায় অডিয়েন্স থেকে একটু ভালোবাসা পাওয়ার জন্য, একটু হাততালি পাওয়ার জন্য। তো সবাইকে একটু আমরা অনুরোধ করব আজকের এই মঞ্চ থেকে একটা জোরে হাততালি হবে for Mr. Shuman Bonik and National Rhythm Band. সবাই মিলে, come on. Lovely. Thank you very much.
तुम ही हो मैं भी हूँ, पास आओ तो कह दूं, आखिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने माना, जो होश था वो तो गया। इतनी क्यों तुम खूबसूरत हो कि सबको हैरत हो। दुनिया में सचमुच की रहती है परियों से भी ज्यादा प्यारी सी लड़की कोई। हाँ इतनी क्यों बोलो हंसी तुम हो, जो देखे गुमसुम हो। देखो ना मैं भी हूँ खोया सा बहका सा, मुझ पे छाई है दीवानगी। तुम्ही को मैंने पूछा, तुम्ही को जहाँ पाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, के हो के बेकाबू दिल खो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने माना, जो होश था वो तो गया। जाने क्यों रहता हूँ खोया सा, जागा ना सोया सा। अब दिल में अरमा है, सांसों में तूफान है, आंखों ख्वाबों की है चांदनी। जाने क्यों बहका सा ये मन है, महका सा ये तन है। चलता हूँ इतरा के शर्मा के बल का, जैसे कोई रागिनी। तुम्हें जो मैंने समझा, तुम्हें जो पहचाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, के हो के बेकाबू दिल खो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। Thank you so much. Thank you. So it was a lovely performance by Mr. Shumon Bonik, and আরেকটা performance আমরা Mr. Shumon Bonikের কাছে শুনবো। একটা গান আমরা শুনবো এবং সবাই গানটাতেও এনজয় করবো, এবং তারপর আরেকজন শিল্পী ন্যাশনাল রিদম গ্রুপের আপনাদের সঙ্গে এই মঞ্চটুকু শেয়ার করবেন। Check. Hey, hello, check. Hello, check. Hey. Hello, check. Hello, 1 2. Hello, check. Hello, 1 2 3. Hello, check. Hello, check.
হ্যালো হ্যালো ওকে, তো এখন যে গানটা গাইছি আমার খুব ফেভারিট সং। আমি আপনাদের মতো শ্রোতা পেলে এই গানটা করার খুব চেষ্টা করি, কিন্তু আজকে এই সুযোগটাকে আমি মিস করতে চাইছি না। এবং যার গান গাইছি উনি ওই রাজ্য থেকে বিলং করেন, আর ডি বর্মন যে এখানে গান আমি গাওয়ার চেষ্টা করবো। ইটস ডুয়েল ভার্সন। প্রথমে একটু বাংলা গাওয়ার চেষ্টা করছি, নেক্সট হিন্দিতে যাব। পায়েলকে মঞ্চে রাখছি প্লিজ। তুমি কত যে দূরে, কোথা যে হারিয়ে গেলে, আমার জীবন হতে ঠিকানা নেই। বলো খুঁজি কোথায়? এই যে হাততালিটা দিলেন এত জোরে, এবার সেকেন্ড হাফ শুরু হবে। হাততালি শুনবো আরো আরো জোরে। 1 2 3 ফর শ্রেয়াদি। 1 2 3 গো। আরো জোরে আরো জোরে চলতে থাকবে। Meine Name ist Sri Agusal Paipikan. जोरदार ताली और पिंजल तुझे फाटी दे जो गुरु। थैंक यू सो मच दीदी। क्या बात है। আগরতলার ম্যাজিক সেকেন্ড হাফে আরো বেশি। দ্যাটস আগরতলার ম্যাজিকের জন্য আমরা সবাই ভীষণ এক্সাইটেড। আর এই ম্যাজিকটা তোমাদের জন্য দিতে চাই একটা গান, এমন গান অফকোর্স উই উইল অল হ্যাভ লট অফ ফান, বাট দেখো এই পরিবেশ, এই ওয়েদার, এই তোমরা সবাই সাথে হওয়াতে আমার মনে হয় যেটা আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি ওটা হলো ভালোবাসা। সবচেয়ে বেশি ভালোবাসাকে ওটাতে অনেক পাওয়া। আর আমার মনে হয় today the mood is so perfect to celebrate love, romance. In every way I have a beautiful song. আমি চাইবো তোমরা সবাই ডেডিকেট করো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। I love you so much. I love you so much. I love you. I love the song. Please sing with me as well.
आती है। এটার জন্য কিন্তু আমি সত্যি পুরো তোমাদের জন্য গ্র্যাটিটিউড আর ধন্যবাদ নিয়ে আমি কোনো শব্দই পাচ্ছি না যেটা আমি তোমাদের বলতে চাই। How many years that it has been that you have given me so much love? It can't be just an incident. It can't be just a coincidence that all of this has happened for so many years continuously. There has to be a divine presence in my life and the blessings from the Almighty. Otherwise, none of this would have happened. কিন্তু আমি তোমাদেরকে এতটাই বলতে চাই
কি তোমাদের ছাড়া আমি এই স্টেজে, এই জীবনের এই স্টেজে আসতে পারতাম না। তো তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, gratitude and love and thanks. And here's a song that I want to dedicate to all my beautiful audiences for giving me so much love over the years. This is for all of you. I hope you enjoy. And please sing. This is for you. तो तुम्हारे गाइते हैं, ठीक है जी? Please do it. ना कुछ पूछा, ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। ना कुछ बोला, ना कुछ बोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही हो, तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू। तू ही तो जन्नत की, तू ही मेरा जन्नत, तू ही तो जन्नत की, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू। मैं क्या करूं, सजनी सर झुकता है यारा। मैं क्या करूं, तुझे अब दिखता है यारा। मैं क्या करूं। कैसे है ये दूरी, कैसे मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू। तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। रब ने बनाई हुई है अगरतला। क्या मूड है? थोड़ा सा डांस करना है? একটু ডান্স চাই তো। আমি তোমাদেরকে একটা স্টেপ বলছি, এতে শিখে নাও। তোমার এই স্টেপটা তোমাদেরকে সবাই করতে হবে, আর তোমাদেরকে গেস করতে হবে কোন গান এটা, কোন ফিল্মে। অলরাইট, অলরাইট, ইট গোজ লাইক দিস। Puspa 2. Alright, you guessed it right. It's time for Pushpa. पत्थर है मुझे दम के कहते हैं लोग, पर वो सा है मेरा जान।
देखी ख्वाब देखी इसकी आंखों में सबने ख्वाब देखा इसकी आंखों में हमने इसके होठों में मिला के देखा शान सबने आते ही छू के पीछे देखा जाने हमने तेरे अगर सारे हंस के रहती है सभी सब बिछड़े सो जाए जब तेरी गोदी में रख दे इसके अपने अंगारों का अंदर सा लगता है मेरा समय क्या बात है ऐसे ये जो आग लगाई है आप पुष्पा डरेगा नहीं ओके so let's keep this energy up and I have a song but I feel this mantra I believe in life fully I love this movie I have seen it I don't know how many times I've lost count and इसमें जो ये कैरेक्टर है ना ये कैरेक्टर से मैं बहुत आइडेंटिफाई करती हूँ I think I am Geet in my life This is from the film Jab We Met, alright? तो भी शुरू गाइबे? बेलाई कसंखा. चलो, let's go.
Norong nasa koso ke ton manit tam like ria. সবাই মিলে come on. দরকার তার সঙ্গে ততটাই ভালো পারফরম্যান্স কিন্তু অডিয়েন্সও দরকার তাই আমাদের जो लोग बाएं तरफ है उनके हाथों में ज्यादा दम है या फिर दाएं तरफ जो है उनके हाथों में ज्यादा दम है कंपटीशन करते हैं राइट ओके मेरे बाएं साइड पे जो है दे आर टीम ए और मेरे दाएं साइड पर जो है दे आर टीम बी ओके स्टार्ट फ्रॉम टीम ए क्या करना है आप लोग चुपचाप बैठ के नहीं थोड़ा एक जोरदार तालियों से समझा दीजिए वी आर द बेस्ट कम ऑन एवरीवन लवली कंपटीशन तगड़ा होगा है मतलब टीम बी
पिक्चर का सीन कोई मैं हीरो जैसा और तू हीरोइन कोई आज की शाम लगे पिक्चर का सीन कोई मैं भी रंगीन लगूं तू भी शौकीन कोई तेरी प्यारी आज ये दिन आज तुम जो तेरी आंखों की रोशन Jotoran hambai lai go panya. के वंश का राजमहल वास्तुकला का एक शानदार मिसाल है। अब स्मार्ट सिटी एडीबी परियोजना के तहत इसके चारों ओर फाउंटेन, बेंचेस, फूड स्टॉल, पार्किंग जैसी सुविधाओं को बनाकर It's the final classical game of the FIDE World Championship 2024 and the world champion is on your screen, Ding Liren and his challenger Domaraju Gukesh. The score is 6.5, 6.5. The one who wins today will become the world champion. In case of a draw, we move to the rapid tie breaks. Ding Liren takes off his jacket, places it on the chair and gets ready. He has the white pieces and will try to press today, but I believe a draw is a very likely result because in such high pressure scenarios, no one wants to overpress and lose it. We can see Maurice Ashley inviting the guest today, but look at Gukesh. He's super focused. He's closed his eyes. He wants to just focus on the job at hand. And there we have him making the first move. He plays 1c4. Is that what Ding Liren is going to play? I believe the arbiter is going to come and put back that move. And we are about to begin. The players shake hands. The clock is started. This is, dear friends, the Ambit recap of the day. Ding Liren opens the game with knight to f3, a very super solid choice and one that Gukesh would have expected perhaps, but not so sure how deeply he would have prepared. He goes d5, g3. Wow, the Reti opening is what Ding goes for. It has all the flexibility in the world because you haven't touched your c pawn nor your d pawns. So और संगीत प्रेमियों के लिए एक अद्वितीय अनुभव होगा। अगरतला में आयोजित गाइडेड ट्रेल पर्यटकों को शहर के इतिहास, कला और संस्कृति से परिचित कराएगा। ये यात्रा त्रिपुरा के अनछुए पहलुओं को करीब से जानने का अवसर प्रदान करेगी। ब्रह्मकुंड के चाय बागान, डुम्बूर झील में शिकारा और हाउस बोट की सवारी और बंदुआर में बन रहे 51 शक्ति पीठ त्रिपुरा के पर्यटन को एक नई पहचान दे रहे हैं। ये परियोजनाएं त्रिपुरा की समृद्ध विरासत को सहेजने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। त्रिपुरा का हर कोना एक कहानी कहता है। यहाँ की संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य हर पर्यटक के दिल জন বা তিনজন, কিন্তু মনে রাখবেন তারা এক একজন এ রাজ্যের প্রত্যেকটি স্ব জনজাতি গোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করছে। সুতরাং আমাদের রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের এই অভিনব আয়োজনে আমরা তাদের প্রত্যেককে করতালি দিয়ে অভিবাদন জানাবো একে একে। Ladies and gentlemen, let us all put our hands together for all the 19 tribes one by one and then the Bengali. So So ladies and gentlemen, now the models are representing tribal community.
Ladies and gentlemen, on the stage now we are having the Halam community. Ladies and gentlemen, this Halam community doesn't come along. It comes with other sub-tribes as well, like Bengshel, Duk, Kaipeng, Koloi, Karbong, Lengul, Mushum, Rupini, Shukuchev and Thangchev, consisting of 10 other sub-tribes, this beautiful Halam community. And now, ladies and gentlemen, we have the Noatia tribe with us. আমরা যেরকমটা বলেছিলাম আপনাদের, অনুরোধ করেছি আপনাদের, তাদের প্রত্যেকের জন্য আপনারা করতালি দেবেন। আপনাদের এই করতালি পৌঁছে যাবে তাদের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে। Noatias are one of the important tribal groups in our state. Though Noatias are a part of Tripuris, they are treated as newcomers, and this particular tribe we find mainly in the North Tripura district of our state. They have their wonderful costume, jewelry, their own musical instruments. Ladies and gentlemen, what a wonderful way of showcasing all the 19 tribes of our state. They all are coming in their own attributes, their own jewelry, and we all are saying it loud today that our state is a state where culture, history and legacy, they all mingle with each other every minute and in fact in every second. Ladies and gentlemen, on the stage we have now the Khashia community of our Tripura. Khashia belongs to Astro-Asiatic brachial stock, and their language could be grouped under Monkar groups of language. They are famous for their matrilineal society. This kind of tribes we mostly see in our neighbor state, that is Meghalaya, but আমাদের রাজ্যেও এই খাসিয়া ট্রাইব আমাদের সঙ্গে আছে। আমরা চাইবো প্রত্যেকজন ট্রাইবের জন্য আপনারা জোরে তালি দেবেন আমাদের সবাই মিলে। Ladies and gentlemen, on the stage we have now the Garo community of our Tripura. This Garo community celebrates the One Gala as a beautiful festival here in Tripura. Ladies and gentlemen, the Bhutia community of our Tripura. We mostly see the Bhutia community in Bhutan, but we are very much fortunate that in our state, Tripura, this famous community belongs with us.
And now we have the Lepcha community. We all know the Lepcha language, which is also known as Rang, is spoken in Sikkim mainly, and even in parts of West Bengal, Nepal and Bhutan. An indigenous language with its own script, and is considered a mix of Nepalis and Sikkimis. Ladies and gentlemen, on the stage we have now the Loshai community of Tripura. যে রাজ্যকে নিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত অহংকার করি, যে রাজ্যের মিশ্র জনবসতি নিয়ে আমাদের গৌরব, তারই কিছু কিছু ঝলক আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি। রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের তরফ থেকে আজকের এই প্রোমো ফেস্টের চূড়ান্ত দিনের যে আয়োজন, সেখানে আরো একবার আমরা বলতে চাইছি, আমরা সবাই মিলেই এই রাজ্য। এরপরে মঞ্চে মগ জনজাতি। The Lushais, most of them they reside in Jamboi Hills area of Tripura. They live on Jhum cultivation and hunting of wild animals, and after you enjoyed that community, now we have the Mog community on stage. So ladies and gentlemen, right now with us, the Orang community. On the stage, ladies and gentlemen, the Orang community. Side by side, ladies and gentlemen, you can see the beautiful culture, the art, the delicacies and the festivals of this Orang community on the screen. They are the largest tribe in the Jharkhand and West Bengal in terms of population, but are also found in the states of Orissa, Bihar, Assam, and obviously in our state. Ladies and gentlemen, the Santals are an Austroasiatic speaking Santali ethnic group. Ladies and gentlemen, now we have with us Uchai community.
stage we have the Uchai community. On the stage, ladies and gentlemen, now we are having the Bhil community of our Tripura. Ladies and gentlemen, these people are an ethnic group of northeastern India states of Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, Mizoram, and in our state, Tripura. This community we can see mostly in Myanmar. Along with Myanmar, we can see them in our neighbor country, Bangladesh also. Ladies and gentlemen, this Kuki community includes more 17 sub-tribes including Balte, Balahut, Chalya, Darlong, Phon, Hazungo, Jangte, Khareng, Kapeng, Kunte and many more. So on the stage we had Kuki community. Last but not the least, ladies and gentlemen, we have the Bengali community of our Tripura. On the stage we have very gorgeous Nikita Ghosh, the Femina Miss India 2024. যে গৌরবের কথা আমরা বারবার বলছি, আমাদের এই গৌরব সার্বিক এবং এই গৌরব আপনাদের প্রত্যেককে সঙ্গে নিয়ে, আমাদের এই গৌরবের উত্তরাধিকার আপনারা সবাই। এই রাজ্যের পর্যটন দপ্তর আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আজ আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়। আপনারা এত সুন্দর করে এই আয়োজনে এসেছেন, সবাই মিলে সামিল হয়েছেন। গোটা রাজ্য এবং গোটা দেশ তথা পৃথিবীর কাছে আমরা এই বার্তাটুকু আজ দিতে চাইছি। আসুন আমরা সবাই হাতে হাত রেখে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোষ্ঠী নির্বিশেষে আমাদের রাজ্যকে এই দেশের এবং এই পৃথিবীর অন্যতম একটি আকর্ষণীয় কেন্দ্র করে তুলি। Ladies and gentlemen, you all enjoyed a beautiful presentation. The 19 tribes of our state, and then at last we had the Bengali community coming on stage, displaying their own identity before all of you, ladies and gentlemen. So ladies and gentlemen, till now we have witnessed the very beautiful cultural tapestry of our 19 tribal communities, including one Bengali community. So ladies and gentlemen, let's once again watch our entire showdown all together.
আমাদের অডিয়েন্সে যারা আছেন আমরা কিন্তু প্রত্যেকে এই ইভেন্টটার সঙ্গে নিজেকে কোরিলেট করতে পারি, আমরা পার্টিসিপেট করতে পারি এবং এই যে সুন্দর মিউজিকটা চলছে সেই মিউজিকের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি একটু করে ক্ল্যাপ করি, ইট উইল বি এ গ্রেট থিং। আমি সবাইকে অনুরোধ করব, লেটস চিয়ার এভরিওয়ান উইথ দিস মিউজিক। Ladies and gentlemen, as we know that Tripura is a home to 19 tribal communities along with one Bengali community which holds the very rich and vibrant culture of our Tripura. And these 19 tribal communities traditions, the art, the culture, the attire, and many more. Where else this beautiful culture could have been fitted better than this Promo Fest, where we are promoting Tripura's culture, traditions through tourism. Cultural traditions of our Tripura. On the stage we are witnessing the traditional attires, the inseparable identity of our communities of our Tripura.
Ladies and gentlemen, this fashion show is depicting various communities of Tripura, and the communities are once again the Tripuri community, the Jamatia community, the Riang community, the Chakma community, the Munda community, the Chaimal community, the Halam community, the Noatia community, the Khashia community, the Garo community, the Bhutia community, the Lepcha community, the Lusai community, the Mok community, the Orang community, the Santal community, the Uchai community, the Veer community, the Cook सूरज निकला था, कुछ पारा पिघला था, एक आंधी आई थी जब दिल से आह निकली थी, दिल से रे। एक सूरज निकला था, कुछ पारा पिघला था, एक आंधी आई थी जब दिल से आह निकली थी, दिल से रे। दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे, दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना, पिया 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 पिया। वाले लंबी नी रखी है मुटियारे नहीं है दिख दपरा तो नहीं है दिख दपरा दा स्टॉप पिछली तो आई मर जानी है तो परिस समुद्र वाले दिन मेहमान मेरी मेरी जान मेरी उसमें तेरा तो बात उसमें तेरा तौबा 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 उसमें तेरा तौबा 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 उसमें तेरा तौबा 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 हर सोनिए ही तो तेरी भी पैर गर देखी दुनिया बता शरीफा ऐसी कि मिठू मचते सिता है चिल कर लंदन की पार्टी बीच साड़ी में तेरी नी पोरा लगती है जी स्टोरी तो तोरा पोरा लगती हंसती सोनी से नी नूरी वाली बिल्डिंग लगती है दाना तन्नोरा लगती मेरा बस रे मेरी जान बस रे कोई ठा बस रे उसने तेरा तौबा 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 उसने तेरा तौबा 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 तौबा
तेरा तौबा 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 हुस्न तेरा तौबा 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 तेरी मंगी कंगना होने में बना दे मैंने दसदा सही जान मांग लावे तो तू जान करदा अपनी जिंदगी में तो हंसदा सही तेरी विच नशा पल तोड़दा कुड़े सोनी शराब दा नाम लगदा साथ तू चढ़ाई तेरी बात हो गई निकले तो सड़क पे जान लगदा हाँ गलमान मेरी तू जान मेरी मेहमान मेरी हुस्न तेरा आप सबको पता है ना ये गाना एक मिनट हाँ गलमान मेरी मेहमान मेरी तू है जान मेरी हुस्न तेरा सिर्फ मेरे को की में चाहिए और बस एक ठीक है 1 2 3 हुस्न तेरा क्या बात है लाउडा हुस्न तेरा ड्रम्स के साथ हुस्न तेरा इस साइड में come on everybody हुस्न एक साथ गाएंगे हुस्न तेरा एक साथ हुस्न तेरा तौबा 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 क्या बात है अपने आप के लिए तालियां प्लीज बहुत अच्छे से साथ में गाया आप सबने थैंक यू सो मच थोड़ा 90s की तरफ चलते हैं सबको पता है ये गाना तो वापस से सब साथ में गाएंगे पहला नशा पहला खुमार
पवन क्यों झूमे है गगन क्यों मचलता है मन न तुम जानो न तुम जानो न क्यों आती है बहार क्यों लुटता है करार क्यों होता है प्यार न तुम जानो न तुम जानो न तुम जानो न तुम जानो न तुम हो अकेले हम भी अकेले मजा आ रहा है कसम से कसम से कसम से वो कसम से Thank you so much. Well, जाने से पहले thank you so much once again for supporting me so much. You have been such a lovely audience. So, thank you. This is my last performance आप सबके सामने. इस गाने में जरूर आप एक वादा कीजिए कि आप सब लोग झूमेंगे. ठंडी है तो I know कि शॉल से थोड़ा हाथ निकालना मुश्किल है बट बैठे बैठे भी कर सकते हो आप लोग है ना चलबे तो বসে বসে নাচা যায় কিন্তু রেডি পালখে মশালা নাই কাম অন वो झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं वो झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं वो झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं वो लेके आया भी मैं घर से रजाई नहीं वो लेके आया भी मैं घर से रजाई नहीं कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं निकल रही थी मैं तो सज के सबर के तो का मेरी अम्मा ने आंखें बड़ी करके हाँ बोले मुझे क्यों रे कहाँ चली गल मोई ये तो मैं अकेली छोड़ी जाते नहीं यूं ही ऐसे लड़के जो खेतों में बुलाते हैं वो ऐसे लड़के जो खेतों में बुलाते हैं बेटी बनते कभी भी वो जमाई नहीं कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं ओ कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं ढल जाए जवानी इंतजार में अरे इंतजार नहीं बेटा प्यार में ढल जाए जवानी इंतजार में तेरी चक्कर में दूसरी पटाई नहीं तेरी चक्कर में दूसरी पटाई नहीं और तेरी चक्कर में दूसरी पटाई नहीं अरे 3 बार बोल दिया अब आगे तो बढ़
कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, नहीं आई 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 तू तो आई नहीं, नहीं आई 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 तू तो आई नहीं, कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, ओ कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। थैंक यू। ओके, पंजाबी फ्लेवर थोड़ा सा डालेंगे, देन आई लीव दिस स्टेज। बेबी है तेरी चाल, नेकलेस सूटी विच लगदी कमाल, ओ किते चले जानी है, ओ किते चले जानी है, तेनू कुछ नहीं कोई सवाल, ओ बस एक बारी आए किसे दे तू नाल, कि दूर दूर जानी है, जान कद जानी है, एने भी लखरी तू करन सोनी है, एने भी लखरी तू करन सोनी है, दिल मेरे तेरे लिए धड़के नहीं, आज फिर किते, आज फिर किते, आज फिर किते चली है, मोरनी बन के मोरनी बन के, आज फिर किथे चली है, मोरनी बन के, सन तो लेके सटदे तक, सन तो लेके सटदे तक, हल्दी वेट तेरी खलके नहीं, आज फिर किथे, आज फिर किथे, आज फिर किथे चली है, मोरनी बन के, आज फिर किथे चली है, मोरनी बन के, बन के। कहानी फिर रडवन्नी पुरानी, लखरों का था यारों ने, एक ना कर तू मन मानी, सुन कल रात की कहानी फिर रडवन्नी पुरानी, लखरों का था यारों ने, एक ना कर तू मन मानी, मुझको ये तू बता, क्या मेरा दिल है लापता, दिल चोरी साटा हो गया, ओए की करिए, दिल चोरी साटा हो गया, ओए की करिए, नैनों में किसी के हो गया, ओए की करिए, ओ मैडम तेरी जान, तेरी सिल्की सिल्की बाल, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, दिल नशे का टल्ली हो गया, ओए की करिए, दिल चोरी साटा हो गया, ओए की करिए, दिल चोरी साटा हो गया, ओए की करिए, तेरी नादिया तुम्मा पै गईया, तू चंडीगढ़ तो आई नहीं, तेनू देख के मौके भर देने, सर चौका विच सिपाही ने, ठोडी ते काला तिल कुड़िए, ठोडी ते काला तिल कुड़ी, जद जाके चढ़दे टुकड़े ते, तेनू काला चश्मा, ओ तेनू काला चश्मा, ओ तेनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते, तेनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते, तेनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते। Thank you so much. I promise this is my last song. Hello, Everybody, come on.
और चाहिए? डांस चाहिए? पक्का? Can we start then? Tushar, over to you. तेरी मलू गुलाल रंग बता ब्लू या लाल पैर में तेरे उड़ते बाल आजा रंग दो दोनों गाल अरे सारा रा रा अरे सारा रा रा अरे सारा रा रा मेरा सारा रा रा देखे देखे झुमके लगाते चार ठुमके छिछोरे नाचे चमके रे स्कूटी में दिन दहाड़े विंडो और छत पे तारे हम देखे आंखें फाड़े रे कुछ बेटी भी है मेरी नौकी नजरिया तुझको बना करके तुझको बना करके तुझको बना करके क्या बोलेंगे तुझको बना करके ले जाएंगे बस रानी बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया ओ मुन्ने यारी मुन्ने ओ बदरी की दुल्हनिया ओ मुन्ने यारी मुन्ने ओ बदरी की दुल्हनिया इतना मजा क्यों आ रहा है तूने हवा में भाग मिलाया इतना मजा क्यों आ रहा है तूने हवा में भाग मिलाया तुम्हारा नशा क्यों हो रहा है आंखों से मीठा तूने पिलाया वो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई वो चली चाल कैसा नवाबी हो गई ओ तुमने मारा धोखा तू पड़ोसन की भाभी हो गई वो चितारी जो तुमने मुझे मारी सीधी सादी छोरी शराबी हो गई तुमने मारा धोखा तू पड़ोसन की भाभी हो गई है बोले रे जमाना खराबी हो गई है बोले रे जमाना खराबी हो गई Thank you. Have a good night. Jotanano, हम भाई खुलुमखा. Love you all. क्या बात अरे जोड़े ताली হবে for the Indian Idol winner সৌরভ বর্মন আরে জোরে হাত তালি কেমন সবাই মিলে Did you all enjoy, people? Then can we have some more noise? It's a lovely audience, right? Exactly, exactly. আর এত লাভলি অডিয়েন্স তার জন্য আমি তো দুটো লাইন তাদের জন্য বলতেই পারি ওকে ফর দ্য অডিয়েন্স
कि काश आप चांद और हम सितारा होते, कि काश आप चांद और हम सितारा होते तो आसमां में आशियाना हमारा होते। लोग आपको दूर से देखते लेकिन पास से देखने का हक सिर्फ हमारा होते। लवली ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच इस मंच को बहुत अच्छे से इनलाइट करने के लिए, बिकॉज विदाउट ऑडियंस कोई भी कलाकार जीरो है, राइट? और ऑडियंस से ही कलाकार बन। क्या बात है, लाउडर हुसैन तेरे ड्रम्स के साथ, हुसैन तेरे इस साइड में, कम ऑन एवरीबॉडी, हुसैन तेरे एक साथ गाएंगे, हुसैन तेरे एक साथ, हुसैन तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। क्या बात है, अपने आप के लिए तालियां प्लीज, बहुत अच्छे से साथ में गाया आप सबने, थैंक यू सो मच। थोड़ा 90s की तरफ चलते हैं, सबको पता है ये गाना, तो वापस से सब साथ में गाएंगे।
पवन क्यों झूमे है गगन क्यों मचलता है मन न तुम जानो न तुम जानो न क्यों आती है बहार क्यों लुटता है करार क्यों होता है प्यार न तुम जानो न तुम जानो न तुम जानो न तुम जानो न तुम हो अकेले हम भी अकेले मजा आ रहा है कसम से कसम से कसम से वो कसम से Thank you so much. Well, जाने से पहले thank you so much once again for supporting